par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force. Слава Богу, дорогая церковь, Gloire à Dieu, chère Église, что нам дан Богом еще один день, que Dieu nous a donné encore un jour, что мы можем быть на этом месте, que nous pouvons être dans cet endroit, можем поклониться Ему, nous pouvons l'adorer, можем принять от Него все, что Он хочет дать нам. nous pouvons recevoir qu'est-ce qu'il a préparé pour И пусть наши сердца будут открыты, nous. Nos cœurs soient ouverts принимать, de recevoir, потому что Он тот, который никогда не приходит с пустыми руками. parce qu'il est celui qui ne vient jamais avec Он les mains тот, vides. который приходит благословить. Il vient toujours pour bénir. Я хочу спросить у вас, как у вас сегодня начался день? J'aimerais vous poser la question, comment a débuté votre journée Прекрасно. aujourd'hui? Знаете, Мерве. слава Богу, что у нас день начался прекрасно. Gloire à Но Dieu que la согласитесь, journée s'est иногда bien commencée. бывают такие дни, Parfois, il y a ces jours de jours, когда вот что-то происходит не так. il y a quelque chose qui se passe pas Вот comme on a иногда едешь planifié. на работу, и вдруг стало метро, и ты понимаешь, что ты опоздал на 15 минут. Et quand tu vas au Кто-то едет travail, на qu'il y a un машине, problème, il y a quelqu'un qui ему prend la надо voiture приехать тоже вовремя, но et он celui-là doit попал venir aussi à temps. в пробку. Il peut se retrouver qu'il est dans le trafic. А на моих глазах мы как-то А выходили mes из метро, перед нами шла молодая девушка. Nous И sommes она при sortis du выходе из métro метро поломала каблук. et nous avons vu Это une тоже fille. неприятно. И как часто вы слышали такое от людей? Я, кстати, даже не только от мирских людей, я слышала от верующих людей. Nous avons entendu Когда des что-то amis, происходит, особенно с утра, quand il y a quelque chose qui se passe le matin, говорят, ну это просто не мой день. on dit non, ce n'était pas mon jour. Меня это возмущает. Et cela me bouillonne en moi quand j'entends ça. Я знаю одно, если у тебя день начался не очень хорошо, Si ton jour n'a pas bien commencé, значит, Господь тебе хочет особенно благословить. ça veut dire que le Seigneur veut te bénir de façon spéciale. А дьявол пытается вставлять палки в колеса, чтобы ты начал неправильно исповедовать и неправильно ожидать. Le diable commence à mettre les bâtons dans les roues que tu puisses proclamer, déclarer les choses qui ne sont pas bonnes. Сейчас, минуточку. Мне нравится, в притчах есть 18 в притчах 18 глава, J'aime le proverbe 18, 20 и 21 стих. Я буду читать в современном переводе. le verset 20 et le verset 21. Сказанное тобой влияет на твою жизнь. Слова подобны сладкому фрукту или вкусной еде, наполняющей твой желудок. Язык может говорить слова, которые приносят жизнь или смерть. Поэтому любители поговорить должны быть готовы принять последствия сказанного. Вот слова, Voici les paroles. слова, которые могут приносить в твою жизнь. Жизнь или смерть. Voici les paroles qui peuvent proclamer soit la vie, soit la mort. И причем, вы знаете, вот иногда мы думаем, ну, сказали слово, это же слово может влиять не только на твое здоровье физическое, Et parfois, on prononce une parole, elle peut agir pas juste sur ta vie physique, оно может влиять на все сферы твоей жизни. ça peut influencer sur tous les domaines de ta vie. Это твои отношения, C'est ta relation, это твоя работа, c'est ton это travail, твое служение. c'est Ну, ton это ministère, все. c'est tout. Слово «смерть», она, ну и есть смерть, она Le все mot разрушает. mort détruit, c'est le mort qui signifie. Вы знаете, как-то недавно я наскочила на одного, не знаю, блогера. Ну, я так понимаю, что верующий человек, может быть, ну, не так глубоко понимает, но какие-то уроки извлек, откровения получил от Господа. Я хочу с вами просто поделиться этим. Je me partage avec vous un témoignage il n'y a pas longtemps que j'ai suivi un blogueur, Вот он apparemment qui est рассказывает о chrétien. себе, Il что он parlait был de человек, soi. у которого было много денег. Il parlait de quelqu'un qui a beaucoup d'argent. И он мог позволить себе многое. Il pouvait se permettre de faire beaucoup de Он choses. мог поехать в любую страну. Il pouvait aller dans n'importe quel pays. И вот говорит, как-то мы были в Италии. Et Я хотел в il dit, Италию, j'étais en я Italie. хотел попробовать кофе, который в Италии. Je voulais être en Italie, on voulait И вы du знаете, café говорит, là-bas. мне все не нравилось. Мне не нравилось кофе, Il n'a pas aimé le мне café. не нравилась пицца, Il n'a pas мне не aimé la нравилась pizza. архитектура, Il n'a мне pas все не aimé нравилось. l'architecture. Il n'a pas aimé tout ce qu'il a vu là-bas. Я был, говорит, всем недоволен, постоянно dit выражал que слова недовольства. Je n'étais pas И toujours content друг de мне tout ce que je сказал, voyais. ну ты что, не замечаешь за собой, ты постоянно всем On недоволен. lui a dit, mais tu Говорит, а я remarques как-то pas не que обращал toi-même, внимания.
И потом, когда я обратил внимание, я понимал, что вот это вот недовольство постоянно, оно разрушало мою жизнь. И И оно в après- конце концов разрушило его жизнь. On lui a dit le fait que tu n'es pas toujours content de toi, c'est ça qui Пока a он не fini par получил détruire. откровение. Il a reçu la révélation Откровение о благодарности. au fait qu'il faut dire merci. И он сказал, я стал благодарить Бога. Il a dit j'ai commencé à remercier Вот Dieu. даже сажусь вот перед едой. Я ему говорю, благодарю тебя за это, благодарю тебя за это, благодарю тебя за это, благодарю тебя за это. И говорит, вы знаете, я раньше у меня не было вкуса жизни, меня жизнь не наслаждала. Je n'avais pas le goût de la vie. Je ne Но recevais когда rien de я la vie. стал благодарить, Et quand j'ai commencé à dire merci, я получил этот вкус жизни. j'ai reçu ce goût de la vie. И вы знаете, я заметила, что неблагодарные люди, Et j'ai remarqué ceux qui ne disent pas merci, они не видят те радости и прелести, которые тебя окружают, которые создал Бог, ils ne voient pas tous les bienfaits que Dieu a créés qui est autour de nous. в наслаждение о тебе же. Et tout cela est fait pour ta jouissance. И я слышала, что благодарность – это самая сильная вибрация во Вселенной. Et j'ai entendu que le remerciement, c'est la plus grande vibration qui existe dans l'univers. Если ты будешь благодарить Бога Et si tu vas постоянно, souvent даже remercier несмотря Dieu, ни на что, может, у тебя утро не очень хорошо началось, même si le matin tu as mal commencé ta journée, tu lui dis merci. но ты говоришь, Господь, я благодарю Тебя, Tu dis Seigneur, je te remercie что день будет успешным, et que je vais avoir le succès dans а la vie. вечер вообще прекрасный. Le soir, ça sera merveilleux. И я знаю, когда мы вот действительно Бога благодарим за все, Je sais que quand nous remercions Dieu pour tout, Божьи небеса будут открыты, et les éclus des cieux sont ouverts, и благословения Господни будут изливаться до избытка в вашу жизнь. et les bénédictions de Dieu seront déversées en excès sur vous. Благодарение – это слово жизни. Remercier Dieu, c'est la parole de vie. Оно принесет жизнь буквально во все сферы вашей Il жизни. va apporter la vie dans tous les domaines dans votre vie. Оно действительно наполнит вашу жизнь красками и удовольствиями. И Il va вы будете remplir votre vie удовлетворены, des couleurs, когда de будете merci. проживать эту жизнь. Et vous allez passer cette vie Аллилуйя. de façon Слава Богу, agréable. нашему Богу. Gloire à Dieu, à notre Dieu. Давайте сейчас помолимся Et nous allons prier. нашему Господу. Notre Seigneur. Поблагодарим Его за все, Nous allons lui remercier pour tout, потому что Он достоин. parce qu'il mérite. Аллилуйя. Дорогой наш Господь, мы благодарим Тебя за этот день. Мы благодарим Тебя, что мы в этом месте. Мы благодарим Тебя, что мы дети Твои. Мы благодарим Тебя, что Дух Святой Твой открыл нам жертву нашего Господа Иисуса Христа. Мы теперь не сироты, не покинуты, не идем в гиену огненную, а будем наследовать Твои небеса, будем наследовать Твое Царство. Уже здесь мы имеем общение с Тобой. Уже здесь мы начинаем понимать, насколько Ты дорог нам, насколько Ты любишь нас, и насколько мы желаем быть близко с Тобой, наслаждаться Тобой, быть непрестанно в Твоих объятиях, слышать Тебя и говорить Тебе, получать ответы на наши молитвы. И пусть у нас не будут эти молитвы, которые дай, 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 но пусть у нас будут молитвы благодарю, 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 благодарю. Мы за все Тебя благодарим. Ты дал нам новый день, Ты дал нам возможность пробудиться, и мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за это небо, мы благодарим Тебя за хорошую погоду, мы благодарим Тебя, что мы можем наслаждаться всем тем, что Ты создал на этой земле для каждого из нас и для наслаждения каждого из нас. Спасибо, родненький, Тебе за все. Спасибо Тебе, что даже когда мы бываем неверны, Ты всегда остаешься верен, потому что не можешь отречься себя. Ты сказал свое слово, и Ты бодствуешь, чтобы оно исполнилось. Ты сказал, я не оставлю, я не покину Тебя, я буду с Тобой до скончания века. И я благодарю Тебя, что Ты с нами до скончания века. И я благодарю Тебя, что Твоя мышца, Господь, она будет непрестанно поддерживать нас и ободрять. И Твое Слово будет вдохновлять. И Твое Слово, оно будет всегда вовремя. Да прославится Твое имя здесь, на этом месте, сегодня, драгоценный наш. Пусть наши сердца будут открыты славить Тебя. Пусть наши сердца будут открыты поклоняться Тебе. Пусть наши сердца будут открыты внимать Тебе. Пусть наше духовное ухо будет в состоянии слышать то слово, которое приходит в наш дух. Аллилуйя, Господь. Слава и хвала Тебе, Господь Боже, нашему Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Amen. Alléluia. Alléluia. Bog pravit. Amen. Dieu est bon.
Независимо от того, что мы можем видеть, peu importe ce que nous voyons, то, что происходит вокруг нас, ce qui se passe autour de nous, знаете, Бог правит. Dieu conduit, Независимо от того, il что le ты можешь, contrôle. через что ты можешь проходить. Peu importe au travers de quoi tu passes, Послушай, Бог правит. écoute-moi, Dieu a le contrôle. Амен. Amen. Он имеет контроль над всем. Il a le contrôle sur tout. Он имеет контроль над всем. Скажи Амен. Il a le contrôle sur tout. Dis Он Amen. имеет контроль Il a le contrôle над всем. sur tout. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу. Gloire à Dieu. Слава Богу. Gloire à Dieu. Слава Богу. Gloire à Dieu. Прославление большое спасибо. Пусть Бог вас благословит. Прокорите, пожалуйста. Итак, дорогие братья и сестры, присаживайтесь, пусть Бог вас Asseyez-vous, s'il vous благословит. plaît, que le Seigneur vous Аминь. bénisse. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу, слава Богу. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Бог прекрасен. Dieu est merveilleux. Бог прекрасен. Dieu est merveilleux. И Он чудесен. Et il est miraculeux. Итак, приветствую каждого из вас, кто с нами здесь, и те, которые онлайн, также приветствую. Je salue tout un chacun qui est avec nous et ceux qui sont également en ligne, on vous salue. А прежде чем буду делиться словом, Avant qu'on puisse partager la parole, я хотел бы сюда пригласить дорогих для меня людей. j'aimerais inviter ici des personnes qui sont valeureuses pour moi. Да, это наши друзья еще Ce с sont nos Украины. amis encore de l'Ukraine. Мы знакомы уже больше 24-25 лет. Ça, on se connaît, ça fait déjà à peu près 24-25 ans de cela. И это прекрасные люди, слава Ce Богу sont за des gens них. merveilleuses. Gloire à Dieu. Это прекрасная семья, они сейчас Семья приехали семья, из son- Ванкувера. Ils sont venus et en visite chez nous de Vancouver. Ну, они в Украине, потом в Ванкувер. Ils étaient en Ukraine, après ils sont partis à И Vancouver. поэтому я хотел пригласить Александр, Лена, и inviter если молодежь Alexandre. может, пусть тоже с нами придет. Elena et tous les enfants. Слава. Gloire à Dieu. Окей. И просто, если просто хочу дать микрофон, никому снова приветствую, просто для Je церкви. veux juste Я donner un не microphone знаю, о qui чем peut они будут dire un говорить, но bonjour просто pour хочу l'église, передать partager. микрофон. Они здесь с нами с пятницы, Ils sont avec nous depuis и vendredi. они уезжают завтра. Ils repartent demain. Добрый день, дорогая церковь. Bonjour, chère église. Мы рады приветствовать вас здесь, рады быть в этом городе прекрасном, Nous sommes Вот, contents d'être dans и cette также ville, рады de vous saluer быть вместе с вами, et d'être ensemble потому avec что я также, когда мы прилетели из Ванкувера, и в Ванкувере также онлайн иногда присоединяюсь и vous. Nous sommes слушаю venus de проповеди. Vancouver et nous suivons vos Вот, так cultes что я également вместе с en вами ligne. Et nous всегда sommes так. ensemble avec vous. Вот. Хотела бы просто, знаете, мы какое-то время жили в Луганске. Un certain Вот, temps, я nous avons знаю vécu à также Lugansk. Джеймса. Je connais bien le Вот, frère то есть я James. знаю то есть некоторых людей здесь. Вот. И потом мы прилетели, потом мы приехали в Киев, Par la вот, suite, из nous sommes venus Луганска. à Kiev de Ну, Lugansk. вы знаете, да, определенные какие были Compte обстоятельства. tenu des situations qui étaient à Lugansk. Вот. И потом, через après- какое-то определенное время, да, après мы certain прилетели в Ванкувер. Nous sommes 1,5 partis. года назад. Ça fait 1 an et demi, nous sommes à Vancouver. Да. Мы также посещаем церковь в Et là-bas Ванкувере. également, nous partons à une église. Вот. Есть также какая-то группа украинцев также в Ванкувере. Мы общаемся вместе. Il y a aussi un groupe des Ukrainiens qui sont à Vancouver que nous communions ensemble. Да. И знаете, я просто хотела сказать, у меня есть небольшое слово. J'ai une parole que je vais juste partager Просто avec стих из l'église. Библии хотела сказать. У меня есть сердце cœur. стих из Библии, которым я хотела просто поделиться, J'ai un passage de la Bible que j'aimerais partager avec vous. потому что это слово однажды очень сильно коснулось меня, Et cette parole m'a touché моего un jour. сердца. И я хотела просто поделиться с вами. Je vais juste partager avec vous. Это написано в Исаии 41 главе 10 стихом. C'est Ésaïe 41, le verset 10. Современный перевод, я прочитаю с телефона. Je vais lire. Не бойся, не бойся, я с тобою. Ничего не страшись, ибо я Бог твой. Я придам тебе сил и помогу тебе. Поддержит тебя праведная рука моя.
знаете, это очень, это слово, которое я периодически всегда вот держу в своем сердце и провозглашаю, и говорю. Ça, c'est une parole que je garde toujours dans mon cœur, tout le temps de façon périodique. Потому что, знаете, Слово Бога, оно живое, оно действует. La parole de Dieu, elle оно est vivante, будет elle agit, elle va continuer à agir, И оно будет продолжать действовать в вашей жизни, да, Elle va когда вы continuer будете высвобождать это слово. agir dans votre vie comme vous allez continuer à la proclamer. Потому что, когда, знаете, дьявол, он дает тебе страх, Vous savez, le diable t'apporte la а crainte, Бог, он говорит, что не бойся. mais Dieu te dit, ne sois pas effrayé. Дьявол говорит, обвиняет, начинает обвинять тебя в чем-то. Et le diable commence à te juger en quoi que ce soit. А Бог тебе говорит, что я тебе даю силу. Dieu te dit que je te donne Я помогаю la force, тебе. je vais t'aider, je vais t'affermir. Поэтому, знаете, пусть это слово, пусть будет также в ваших сердцах всегда. Que Всегда cette вам будет parole тяжело, de 41 et Isaïe 10 ce soit toujours dans votre cœur. потому что это слово, оно действительно, знаете, оно просто дает вам, продолжает вас вести дальше. Parce que cette parole continue à vous conduire, à vous amener un peu plus loin. Вот, поэтому Voilà pourquoi это то слово, которое я хотела поделиться с вами. c'est la parole que je voulais partager avec vous. Очень рада быть вместе здесь с вами. Nous sommes très contents d'être ensemble ici avec И vous. знаете, никогда не сдавайтесь. Vous savez, ne vous rendez jamais. Где бы мы ни находились, Peu знаете, потому importe où on что se trouve. где бы мы ни находились, пусть это слово будет всегда в ваших сердцах. Peu importe où nous allons trouver, que cette parole soit toujours dans vos cœurs. Потому что нам пришлось нам пришлось уехать из одного города, потом в другой город. Et parce qu'il nous est arrivé par des circonstances de quitter notre ville pour une autre ville, encore Да, à une autre и ville, потом вообще улететь в другую страну. et par la suite aller dans un autre pays. Поэтому пусть Бог благословит каждого из вас. Voilà pourquoi que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Желаем вам только самого хорошего. Nous vous demandons, Благословений. nous vous bénissons et nous souhaitons le meilleur. Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте встанем, помолимся за них. Nous allons prier pour eux. Mettez-vous debout. Аллилуйя. Alléluia. Давай помолимся Nous allons prier за наши семьи. pour notre За famille. наши семьи. Аминь. Notre famille. Amen. Господь, мы благодарим Тебя. Seigneur, nous te remercions. Господь, Ты видел, какое сообщение, которое она пришла Seigneur, нам tu as передать. vu quel est le message qu'elle a partagé avec ton Église. Она нам говорила слово. Elle nous a partagé la parole. Это слово, которое было внутри ее. C'est la parole qui était à l'intérieur И d'elle. она высвободила в нашей жизни. Et elle a déclaré, elle a libéré dans nos И vies. мы это знаем, это слово. Nous connaissons cette parole. Но это слово не пришло ее прямо в ее сердце. Mais cette parole est venue Мы directement de son cœur. принимаем это слово Et nous recevons cette parole. во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты благословил, Et je te demande, Seigneur, que tu puisses les bénir. благословил эту семью. Tu bénis cette famille. Пусть Твоя рука на них, Que Господь. ta main soit sur eux. Во имя Иисуса. Au nom de Jésus-Christ. Господь, Ты знаешь то, что они проходят. Seigneur, tu sais au travers de quoi Ты ils знаешь passent. всего и всего. Tu connais tout du début à la Ты есть fin. начало, Ты есть конец. Tu es le début, tu es la Ты fin. видишь все, Господь. Tu vois tout. Благослови их. Bénis-les. Благослови их. Bénis-les. Благослови их. Bénis-les. Благослови их отношения. Bénis leurs relations. Благослови все то, что они имеют. Bénis tout ce qu'ils ont. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. Пусть Бог благословит. Que le Seigneur vous bénisse. Приехали. Спасибо, что нашли время к нам. Merci que vous avez trouvé le temps. Можете пройти. Дайте Богу visiter, славу за них, passer en пожалуйста, acclame le можете Seigneur пройти. pour Спасибо. vous. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Воздайте Богу славу. Acclamons le Seigneur. У нас великий Бог. Аминь. Nous avons un grand Dieu. Amen. Сегодня мы пели. Nous avons chanté aujourd'hui. Вау. Wow. Это было сильно. C'était fort. Конечно, нуждаешься музыкант. Bien sûr qu'on a besoin de musique, des gens qui vont Очень, chanter. потому что наш брат Костя так работал. Parce que Воздай Богу славу за notre, наш брат Костя. notre frère a tellement travaillé. Acclamons le Seigneur. Он работал очень сильно. Я не знаю, если вы заметили, может быть, вы не чувствуете, но Ты меня посмотри. он работал и гитарой, он работал и другой гитарой, и бас, поэтому
Il a travaillé Nada beaucoup, niveau quelle guitare. mamalit. Il faut prier Amen. pour lui. Amen. Amen. I ja благодарю Бога за это присутствие, которое на этом месте. Je remercie le Seigneur pour la présence qui est dans cet endroit. Я хотел просто благодарить Бога еще за наш пастор, Et j'aimerais également remercier le Seigneur pour notre pasteur который доверил меня. qui m'a fait confiance. Я так благодарен тебе. Et je te remercie. Пусть Бог благословит тебя. Que le Seigneur te bénisse. Аминь. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. Помолимся. Et nous prions. Господь, мы благодарим Тебя за это время. Seigneur, nous te remercions pour ce temps. Спасибо, что Ты нам даёт дыхание жизни. Merci que tu nous donnes le souffle de vie За Твое присутствие здесь. et que ta présence est parmi Ты nous. здесь уже. Tu es ici. Когда мы пришли сюда, Quand nous sommes venus dans cet endroit, Ты здесь был. tu étais déjà là. Мы пришли с Тобой. Nous sommes venus avec toi. Ты был с нами. Tu étais avec nous. Мы благодарны Тебе. Et nous te remercions. Благослови каждый из нас. Bénis chacun d'entre nous. Поговори каждый из нас. Parle avec chacun d'entre nous. Помоги меня, Господь. Aide-moi, Seigneur, Твои служители, Господь. ton Я serviteur. нуждаюсь в Тебе во J'ai имя besoin de toi. Иисуса Христа. Au nom de Дух Jésus-Christ. Святой, Saint-Esprit, Ты нужен мне. j'ai besoin de Ты toi. нужен в этом месте. Tu as besoin de toi dans cet Во endroit. имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Братья и сестры, Frères et sœurs, я хочу, чтобы вы поняли одну вещь. j'aimerais que vous compreniez une chose. Присутствие Божье с вами. La présence de Dieu est avec Каждый vous. день, где вы ходите, Chaque jour, peu importe là où vous vous Бог trouvez, с вами. Dieu est avec vous. И это нужно осознать. Et ça, il faut le reconnaître. Это осознать. Il faut le reconnaître. Каждый раз, когда вы ходите, Chaque fois quand vous вы sortez, встали утром, vous vous êtes levé le matin, нам нужно упражнять это присутствие Божие. devons nous exercer à cette présence de Dieu. Мы не можем просто жить так. On ne peut pas juste vivre comme ça. Мы верующие. Nous sommes des Я chrétiens. хочу, чтобы вы говорили, что я верующий. J'aimerais que tu dises que je suis А un без chrétien. веры угодить Бога не. Sans la foi, on ne peut pas être agréable Братья à и сестры, Dieu. вы верующие. Nous sommes des chrétiens. Я хочу, чтобы вы говорили, что я верующий. J'aimerais que tu dises que tu es Я chrétien. верю в Боге. Je crois en Dieu. Я уже не такой старый Саша. Je ne suis pas l'ancien Sacha. Я не старый Роланд. Je ne suis pas l'ancien Roland. Я другой человек. Je suis une nouvelle Я personne. новый. Je suis une nouvelle personne. Amen. Amen. Братья и сестры, я хочу, чтобы мы это поняли. J'aimerais que nous comprenions Мы cela, frères et вошли в sœurs, Царствие Божие. et que nous rentrons dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Это очень важно. C'est important. Вы можете работать. Tu peux travailler, Вы можете быть mécanique. tu peux être Вы mécanicien, можете быть вы работаете в кухне. tu peux travailler à la Может cuisine, быть, вы работаете в больницу. tu peux travailler à l'hôpital, Вы работаете водитель. tu peux travailler comme Разные conducteur. работы. N'importe quel emploi. Нет разницы. Il n'y a pas de différence. Вы верующие. Nous sommes des croyants, Братья и des сестры, это chrétiens. очень важно. C'est important, frères et Вы sœurs. можете вы охранник где-то. Et puis, tu peux être de la sécurité Вы quelque part. супервайзер. Tu peux être un superviseur. Вы бизнесмен. Tu peux être un homme d'affaires. Нет разницы. Il n'y a pas de différence. Нет разницы. Il n'y a pas de différence. Вы верующие. Tu es un chrétien, un Christianin. croyant, un chrétien. Вы дети всемогущего Бога. Vous êtes les enfants de Dieu Tout-Puissant. Аминь. Amen. Вот недавно нас покаялись одна сестру. Vous savez, il n'y a pas longtemps, une sœur a donné sa vie au Seigneur. Это сестра Валерия. C'est la sœur Valérie. Валерия. Valérie. Вы можете поднимать ваши руки? Tu peux élever ta main, s'il te plaît? Валерия, да? Да, вы, Валерия. Oui, c'est la sœur Valérie. Славу за нашу сестру. Acclamons le Seigneur pour notre sœur. Оказывается, она живет здесь рядом. Vous savez, elle vit pas loin d'ici. Она может сделать только 2 шага. Elle peut faire seulement 2 pas, elle est à И l'église. она уже здесь. Elle est ici déjà. Аминь. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. Вы не представляете, как небо кричит. Vous ne pouvez vous représenter comment le ciel crie. Потому что одна Parce qu'une пришла к Господу. est venue au Seigneur. Вошли в царство. Elle est rentrée dans le royaume. О, братья и сестры. Oh, frères et sœurs. Так прекрасно. C'est tellement merveilleux. О, моя сестра. Oh, ma Вы sœur. не представляете, как это радость. Tu ne te représentes pas quelle est la neighbor. joie dans le ciel И здесь et мы. ici sur la terre. Amen. Amen. Поэтому вы верующие. Voilà pourquoi vous êtes une croyante. Вы верующие. Vous êtes des croyants. Аминь. Amen. Мы когда закончим, мы пойдем будем кушать. Et quand nous allons finir, nous allons partir pour manger à la cuisine. Или чай. Ou bien prendre le thé.
não voi ne zabutite, brati și sostri. N'oubliez pas, frères et sœurs, Voi veruși. vous êtes des croyants, Voi cristianini. vous êtes des chrétiens, Voi tot cătării Iisus va șol vnutri. vous êtes ceux pour lesquels Jésus est rentré à l'intérieur. Duh să șol. Le Saint-Esprit est rentré. On vnutri vas. Il est à l'intérieur de Eu vous. никогда не забуд вас. Et il ne vous oubliera И он jamais. хочет, чтобы вы осознали Il veut que vous reconnaissiez Его cela. присутствие. Sa présence. Аминь. Amen. Если вы встали утром, Si vous vous réveillez le вы matin, говорите, Господь, tu dis Seigneur, я иду с тобой. je vais avec toi. Куда бы я шел, Peu importe là où je vais aller, Дух Святой с вами. le Saint-Esprit est avec Но vous. нужно осознать это. Il faut Вы reconnaître скажете, cela. но, брат Роланд, мы больше не забудем. Tu dis, frère Roland, peut-être je vais oublier cela. Возьмите ваш телефон Prenez votre téléphone и начинайте взять каждое напоминание. et mettez-vous les Или rappels. возьмите маркер, Ou bien prenez un marqueur. сделайте себе маленький знак здесь. Mettez-vous un point ici. И когда вы Et посмотрите, quand vous allez le voir, я осознаю, что Дух Святой. oh, со tu мной. vois, oh, je reconnais que le Бог со Saint-Esprit est avec мной. moi. Братья, Dieu est avec moi. найдите все. Faites ce que vous Но voulez. нам нужно упражнять Nous этим. devons nous exercer Потому что en если cela. мы не упражнять этим, Et si on ne s'exerce а pas, кто будет упражнять это? qui va exercer Кто cela? будет нам помогать? Qui va nous aider? Потому что присутствие Божие Vous savez, la présence de Dieu очень важно. est importante. И когда Иисус шел, Quand Jésus marchait, он шел мимо кладбищ. il passait à côté du cimetière. Наверное, сколько людей ходили мимо кладбищ. Beaucoup de personnes sont passées là à côté. Ну почему эту, как называется, который был, как называется, он был демониак был, как называется, одержимый, Et демоны. celui qui était possédé par les démons, Сколько людей шли мимо, combien de personnes sont passées à он côté? никогда не заметили. Ils l'ont jamais remarqué. Он они кричали, они бросали какой-то камень. Ils criaient sur eux, ils jetaient les pierres. Но когда Иисус пошел, Et quand Jésus est passé, он говорит, сын, он говорит, он увидел Иисус. quand il a vu Jésus, il a dit, Говорит, сын Бога. il dit, tu es le Fils de Dieu. Почему ты пришел раньше? Pourquoi tu es venu avant ton temps? Иисус начал сгонять бесов. Jésus a commencé à chasser les Братья и démons. сестры, Frères et sœurs, нам нужно упражнять это. nous avons besoin de nous Если exercer мы en это cela. не делаем, Si vous ne le faisons pas, мы становимся как они все nous люди, serons которые ходят. comme tout le monde qui marche. Il Нет сил, n'y a pas la puissance, нет ничего, il n'y a absolument rien. как у всех. Comme tout le monde. Нет, братья и Non, сестры. frères et sœurs. Люди должны чувствовать, что у тебя есть Les что-то. gens doivent sentir que tu as Это quelque chose, присутствует. que la présence de Dieu en toi. Бог говорит, без веры угодить Бога невозможно. Dieu dit que sans la foi, Иисус il n'est ходил pas с этой possible присутствием. d'agréable. Jésus a marché dans cette présence. Он ходит с этой присутствием. Il marche avec cette И présence. люди начали заметить его. Les gens commencent à le И remarquer. одна женщина услышала об Иисусе. Et une femme a entendu И parler она de Jésus. поняла, Elle a compris что Иисус, que Jésus, у него есть Бог. il a Dieu avec lui. И она приняла себе решение. Et elle a pris la décision. Я буду тронуть только ее Je одежду. vais toucher le Братья, bout de я sa хотел, чтобы однажды кто-то говорит, я хочу тронуть одежду брат Рола. Et j'aimerais qu'un jour quelqu'un dise que je vais toucher le bord des habits de frère Он Roland. почувствовал, что во мне есть Дух Божий. Il va sentir en moi qu'il y a l'Esprit Братья, de Dieu. вот ваш уровень, куда мы должны идти. Voici le niveau là où nous devons aller. И Бог видит, хочет, чтобы мы шли в это уровень. Et Dieu veut que nous puissions Они просто aspirer à пришли там, cela. поработать, Pas juste venir à я не хочу chez быть как неверующий. Je ne veux pas être comme les Я non-croyants. верующий. Je suis croyant. Я христианин. Je suis un chrétien. Вы со мной? Vous êtes avec moi? Потому что это как будто одно и то же, чего мы приняли Иисуса, они как тоже, и они так и мы, и он, non. Si on a pris Jésus-Christ, comment on peut être avec lui? Nous sommes différents d'eux. Разные, у нас есть разница. Et il y a une différence. Вы должны это знать. Nous devons le savoir. Братья и сестры, я знаю, что через вас Дух Божий будет исцелять. Так он только это ждет. Frères et sœurs, je sais qu'au travers de vous, l'Esprit de Dieu va guérir beaucoup de personnes. Il n'attend que cela. Вы зайдете на работу. Vous allez venir au travail. Вы осознаете, что Бог есть. Vous allez reconnaître que Dieu est avec vous. Вы осознаете, что Дух Святой с вами. Vous allez reconnaître que le Saint-Esprit est avec vous. Какие-то проблемы Я- на работу. Il y a un problème au travail. Вы просто говорите, Господь, Vous dites seulement, Seigneur, ты контролируешь эти ситуации. tu contrôles cette situation. Вы начали так быть уверены в себе. Vous devenez maintenant
tellement confiant en soi, Вы не будете бояться. vous n'allez plus avoir peur. Мне понравилась эта сестра, как я сказал. J'aime cette sœur, ce qu'elle a dit. Вы будете знать, что Бог говорит вам, не бойся. Vous allez savoir que Dieu va vous dire, ne vous effrayez pas. Я с тобой, Рола. Je suis avec toi. Я с тобой, Давид. Je suis avec toi. Я с тобой, Аман. Je suis avec toi, Aman. Я с тобой, Мартин. Je suis avec toi, Martin. Я с тобой, Светлана. Je suis avec toi, Я с Stéphane. тобой, Лера. Je suis avec toi, Léa. Я с тобой, Валерия. Je suis avec toi, Valérie. Я с тобой, я Je suis Владимир. avec toi, Vladimir. Вы со мной или нет? Vous êtes avec moi ou non? И он будет шептать вас, потому что вы осознаете. Il va vous parler dans les oreilles et vous allez Но le если вы не reconnaître. осознаете это, Et si vous ne le reconnaissez pas, вы начинаете бояться. vous allez commencer à marcher, vous allez commencer à marcher dans Потому что la вы peur. увидите реальности. Parce que vous allez voir la réalité. А когда мы смотрим на реальности, Et quand nous voyons la мы réalité, видим действительно ситуацию тяжелой. nous voyons que la situation est difficile. Тебе уволили на Et работу. toi, on t'a chassé du travail. А Бог тебе говорит, не бойся, потому что ты с ним. Et Dieu dit, ne crains point, je suis avec toi. Братья, поэтому нам нужно упражнять. Voilà pourquoi nous avons besoin de nous exercer. Упражнять Слово Божье. Nous devons nous exercer Надо avec la parole de упражнять Dieu. это постоянно. Il faut s'exercer Куда constamment. я шел, когда иду, Quand je marche, он со мной. il est avec moi. Вы идете на улице, Vous êtes dans la rue, вдруг кто-то упал. vous voyez devant vous quelqu'un tomber, Вы же Божий человек. vous êtes une personne de Dieu. Вы же христианин. Vous êtes un chrétien. Вы же молитесь, аллилуйя. Je priais, alléluia. Вдруг человек падает. Quelqu'un tombé. Что вы делаете? Qu'est-ce Насколько que vous вы уже упражняли это присутствие, À tel point que vous êtes exercé à cette présence, вы начали просто возглавлять. Вы насколько commencez доверяете à вашему imposer. Господу. Vous commencez juste à faire confiance à Dieu. Вы насколько его доверяю. Vous le faites tellement Вы насколько confiance, знаете, что он с вами. tellement que vous savez qu'il est avec vous. Вы идете к ним. Vous allez chez cette personne qui est tombée Вы возложите et руки. vous allez mettre vos mains. Господь, Seigneur, ты, который я доверяю. tu es celui en qui j'ai mis ma confiance. Ты, который я уповаю. Tu es en qui je mets mon Я espoir. прошу тебя. Je te demande, Исцели этот человек. guéris cette personne. Пожалуйста, Господь. S'il te plaît, Seigneur, Прошу тебя. je te le demande. Аминь. Amen. Вот так, брат Иисус. Et c'est comme ça cela se passe. Вот куда мы идем. Voilà où nous allons. Вот то, что нам нужно. Voilà ce dont on a А besoin. то зачем нам быть христианином? Sinon, pourquoi on doit être des chrétiens? Христианин это тот, Un chrétien, c'est который celui понял, кто он. qui a compris qui est-il. Потому что если не поймем это, Si nous ne le comprenons pas, мы начинаем по-другому делать. nous commençons à agir d'une autre manière. Упражнять S'exercer присутствие Божье. dans la présence de Dieu. Я храм Святого Духа. Je suis le temple du Это Saint-Esprit. слово, оно не просто было сказано, лишь бы, чтобы мы это увидели и красиво. Я храм Святого Духа. Cette parole n'a pas été donnée seulement pour que ça soit joli comme ça. Je suis le temple du Saint-Esprit. Oui, tu es le temple. Ну, по-настоящему. Mais en réalité, Это значит, что грехи будут невозможно к тебе уже. ça veut dire que les péchés ne vont plus venir à Ты toi. начинаешь сознать, что Tu это dois не commencer à для меня. reconnaître que ce n'est pas pour moi. Когда кто-то обидел тебя, Et quand quelqu'un te fait du tort, ты быстро идешь и говоришь, прости tu меня. vas rapidement, tu dis, excuse-moi. А Pardon. почему? Pourquoi? Потому что ты насколько упражнял это присутствие. Parce que tu as tellement exercé cette présence de Ты Dieu, насколько осознал, что Tu as Господь с тобой. tellement tu as reconnu que Dieu est en Тебе не toi тяжело говорить, прости меня. et que ce n'est pas difficile pour toi de Тебе не dire тяжело pardonne-moi. прощай других. Ce n'est pas difficile pour Dieu de pardonner les Вы со autres. мной. Vous êtes avec moi? Вы со мной или Vous нет? êtes avec moi? Вы со мной или нет? Vous êtes avec moi ou non? Аминь. Говорите Amen. аминь. Dites Amen. Вам не будет тяжело. Ça ne sera pas difficile pour vous. Вы будете прощать людей. Vous allez pardonner les autres. Иногда, когда я вижу людей держат зло внутри долго. Parfois, quand je vois les gens qui gardent la rancune pendant longtemps à l'intérieur d'eux, Долго. pendant longtemps à l'intérieur d'eux, Люди забывают, что можно упасть и умереть. les gens oublient qu'en gardant cette rancune, tu peux tomber et mourir. Пойти в ад. Tu peux aller en enfer. Поэтому насколько упражнены люди с тобой, иногда я не понимаю, это он же верующий человек. Parfois, les gens oublient. Parfois, je me dis, est-ce que lui, là, c'est une personne croyante? Он вообще верующий. Est-ce que c'est un croyant? Давай будем верующие люди. Je suis des croyants. Когда вы чувствуете, что это нехорошее. Quand vous sentez que c'est pas bon,
Говори, нет, это не для меня. Dis non, ça c'est pas pour moi. Вам буду пригласить на какие-то праздники. On va vous inviter dans des fêtes. Люди будут выпивать. Les gens vont boire. Вы скажете, это не для меня. Dis non, ça c'est pas pour moi. Люди будут какие-то говорить какие-то слова, плохие слова. Вы говорите, это не для меня. Les gens vont prononcer des mauvaises paroles, des mauvais mots. Tu dis non, ça c'est pas pour moi. Сегодня это как нужно, все должны так говорить плохие слова. Comme si tout le monde doit parler ces mauvaises paroles. Нет. Non. Насколько я упражнял это присутствие, Je me suis tellement exercé à cette présence что я развивал страх Божий во мне. et que j'ai développé la crainte de Dieu à l'intérieur de moi. Вы со мной? Vous êtes avec moi? Это присутствие будет находиться в каких-то ситуациях. Et cette présence va trouver des situations. Вы уже не будете бояться. Vous n'allez plus avoir peur. Но это уже надо упражнять. Mais cela, il faut s'exercer en cela. Вы будете знать, что Господь в контроль. Vous devez savoir que le Seigneur a le Господь contrôle. в контроль. Le Seigneur est au contrôle. Сейчас у меня тяжелый. Maintenant, c'est difficile pour Но moi. я не буду смотреть на реальность. Mais je ne vais pas regarder à la réalité. Я буду смотреть Je vais regarder на истину. à la vérité. Он говорит, Роланд, Dis, Roland, я с тобой. je suis avec toi. Вы со мной или Vous нет? êtes avec moi ou non? Я с тобой. Je suis avec toi. Я с тобой. Je suis avec toi. Поэтому давай будем верующими. Voilà pourquoi devenons des croyants. Амен. Amen. Вы со мной или нет? Vous êtes à moi, avec moi ou non? Амен. Amen. Это очень важно. C'est très important. Каждый день, каждый понедельник. Chaque jour, chaque lundi. Ой, это понедельник. Tu dis, oh, c'est lundi. Какая разница? Quelle est la différence? Понедельник, вторник или это Бог со мной? Lundi, mardi, quelle différence? Dieu Бог est каждый avec раз со moi. мной. Chaque fois, Dieu est avec moi. Вы со мной? Vous êtes avec moi? Амен. Amen. Воздать Богу славу. Acclamons le Seigneur pour cela. У меня есть слово. J'ai une parole. Надо было возделять, что для кому-то это было очень важно. Je sais que pour quelqu'un, ici, cette parole est Это очень importante. важно. C'est important. Поэтому мне надо было войти в этом. Il fallait rentrer dans cela. Потому что это, я знаю, что это очень важно. Je sais que c'est important. Я вижу, что Бог исцеляет тебя сейчас. Je vois que Dieu te guérit maintenant. Присутствие Божье на этом месте. La présence de Dieu est dans cet endroit. Бог исцеляет тебя сейчас. Dieu te guérit maintenant. Вы будете насколько быть уверены. Vous devez être tellement confiant Знаете, что будет? Потому что вы уверены. parce que vous avez cru. Потому что вы включили вера. Vous avez mis en marche votre Пастор foi. нас учил, чтобы мы имели личную веру. Le pasteur nous a enseigné d'avoir une foi Вы personnelle. будете иметь такое вера. Il faut avoir une telle foi. Вы будете так верить. Vous allez tellement croire. Amen. Amen. Насколько вы будете верить Ему? Et en combien vous allez le croire? Потому что Он же говорит, а без вера Parce qu'il dit sans la foi, ты меня не угождаешь. tu ne peux pas m'être agréable. В Царстве Божьем Dans le royaume de Dieu, вера la foi, это как money. c'est comme l'argent. L'argent. В мире Dans le monde, без денег sans argent, ты никто. tu n'es personne. В духовном мире Dans le monde spirituel, без веры sans la foi, ты никто. tu n'es personne. Вы со мной? Vous êtes avec moi? Поэтому, когда вы это увидите, Voilà pourquoi quand vous voyez cela, вы je dis, мне нужен вид веры. j'ai besoin d'avoir la foi. Сегодня в мире нам нужно финансы. C'est comme dans le monde, nous avons besoin de finances. Если нет финансов, ты не платишь ничего. Si tu n'as pas les finances, tu ne peux rien payer. И ни дом, ничего, Et la ничего. maison, rien, absolument rien. Иногда моя жена мне говорит, Parfois, ma femme me dit, да, Роланд, у него нет денег. Roland, lui, il n'a pas l'argent. Я говорю, у него денег есть. Je dis que oui, il a l'argent. У него есть машины. Il a une voiture. Если у него есть машина, это S'il a значит, une у него voiture, денег. ça veut dire qu'il a l'argent. Даже человек, который имеет машину, у него есть денег. Même la personne qui a la voiture, il a l'argent. Он работает где-то, Il travaille quelque part. у него есть карточки, Il a la carte de и crédit. там кредит Et есть. là-bas, il y a le crédit. Деньги там есть. Là-bas, il y a l'argent. Да или нет? Oui ou non? У него деньги есть. Может быть, мало, но деньги есть. Il a l'argent. Peut-être c'est peu, mais il a l'argent. А нам нужна вера. Et nous avons besoin de la foi. Вы за мной? Vous êtes avec moi? Вера. La foi. И когда вы имеете вера,
Quand vous allez avoir la foi, ook loop gavare wa wat my Dieu dit. aime. Il va dire, ah, voici mes enfants. Oni prasnilis utram. Il va se réveiller le matin. Yani asaznali. Et ils ont reconnu Što ja isnim. que je suis avec eux. Yani idut na rabotu. Ils vont au travail Samnoi. avec moi. Ani prikodit Ils israbotu. repartent à la maison Samnoi. avec moi. Ani idot la jista spata. Ils vont dormir Samnoi. avec moi. Ani asaznali što jasnimi. Ils ont reconnu que je suis avec Betamu eux. ani ni boys, Voilà ani ni pourquoi ils n'ont bayatsa. pas peur, ils ne sont pas effrayés. Atrugi bayatsa. Et d'autres sont effrayés Tamusha ani ni parce asaznali. qu'ils n'ont pas reconnu So yasnim. que je suis avec eux. Wa. Waouh! On gavare yabudu svamin. Dago kanchanya veka. Il a dit que je serai avec vous jusqu'à la fin des siècles. Eta sova so nasni chivuni gavare. Cette parole ne nous dit rien. Dos kanchana veka on budu Juste stapon. à la fin des siècles, il sera avec toi. Eta toka muito jeune la vite. C'est seulement nous qui devons attraper cela Jeris vero. au travers de la foi. Jeris vero. Au travers de la foi. Isu sol. Jésus marchait. Pas tout ce show il vaut adinsi la vue sur les niveaux. À la sortie de lui qu'une puissance est On sortie. skazal svayi uchiniki. Il a dit à ses disciples, Tom ina trogal. qui m'a touché? Ah, uchiniki gavare no kaktu Moses gavare takivishi. Les disciples ont dit, mais comment tu peux dire ce genre de choses au dehors? Il y a la foule. Tini vidish kak tes nazes. Tu ne vois pas comment c'est serré à la Oka foule. ludis yes. Il y a tellement de gens Ati ici. gavare so to tibe trogal. Tu dis qui t'a touché? On gavare ni. Il dit non, 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 non. Tota pas trogal. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Tota pas trogal. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Etabila adna jenshina. C'était une femme Katore mele vera. qui avait la foi. Dams ko katalpa. Ils avaient tellement de foi. Inimo adnavo imet vero. Et il n'y a personne qui pouvait avoir une telle foi. Donc adna jenshi. Juste une seule femme. Ana oje si bien gavare le doma. Elle s'est dit d'elle-même à la maison, Yesia kaspri kaslusio. si je le touche, Ya paluchiti selenia. je recevrai la Rati guérison. so se tizie si ja. Frères et sœurs, tu es ici Ya paso maintenant. faso oui abetom use patu mai tabetom. J'aimerais que vous pensiez à cela. Yesia prikaslus to kaivo. Si je le touche seulement, Ya paluchiti selenia. je recevrai la guérison. Ya vam presho. Je Ni je boitis. vous ai dit. O ne na criez se pas. prinyo se na sa kois. Vrobi ta kois no me tazna. No. Non, tu as rapporté une parole, c'est comme Non, si on la scandale. connaît. Non, Elle a scandale. dit, elle a déclaré, No skazal. elle a dit. Net. Non, Net. non. Asaznayut oui so on svami Est-ce- so bi gavaristo ya ni bayus. Est-ce que vous reconnaissez qu'il est avec vous pour dire que je ne crains pas, Seigneur? Iba on samnoy. Parce qu'il est avec moi. On samnoy. Il est avec moi. On samnoy. Il est avec moi. Basdati mo slavo. Acclamons le Seigneur pour cela. Amen. Amen. Ya mayo proprio vedeva cena zvai sa drugo. Le thème de ma prédication, Anana zvai sa pravi na vibor izvesti. c'est faire le bon choix d'investissement. Amen. Amen. Brate sostri nashi Frères et jizu. sœurs, notre vie, Budit ochin mnoga il va avoir beaucoup vibor. de choix. Vibor. Beaucoup de choix. И выбор, когда вы видите этот выбор, Et quand vous voyez le choix, я хочу просто прочитать одну вещь. j'aimerais lire un passage. Это место описано 32 закон, да? Так, правильно, да? Ça sera Deutéronome, 30-19. le chapitre 30 et le verset 19. Amen. Amen. Was видите ли пред вами, призываю сегодня небо и землю. Жизни и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Избери жизни, дабы жил ты и потомство твое. Je Amen. prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous viviez, vous et vos descendants. Amen. Amen.
Chaste, bonheur, le Le chaste. bonheur, Это высшая цель жизни сегодня. c'est l'objectif le plus élevé de la vie. Сегодня все хотят счастья. Aujourd'hui, tout le monde veut le bonheur. Я вижу иногда, как люди, мы работаем на аэропорту, и люди уезжают souvent, в vacances, как l'aéroport, называется, je- каникулы, да? Je vois quand les gens vont en Неделю. vacances, На 7 дней. ils vont pour И 7 они jours. говорят, я счастливый. Ils disent, je suis content. А я им говорю, после 7 дней вы будете еще счастливы. Je dis, après 7 jours, est-ce que vous serez encore content? Vous allez toujours avoir ce Они bonheur? говорят, не знаю, Il dit, je ну ne sais сейчас я pas. счастливый. Mais maintenant, je suis content. Пить надо. Je vais boire rapidement et partir. Я буду радоваться, я хочу радоваться. Et je vais être dans la joie, je vais être joyeux. Je regarde, Я вижу, je vois что счастье que le bonheur в этом мире dans ce monde, это временный. c'est temporaire. Она ненадолго. C'est pas pour longtemps. Мы хотим, чтобы мы были счастливы в вечном. Nous voulons que nous puissions être dans le bonheur pendant Они longtemps, на короткое éternité. время. Pas pour un temps temporel. Как один пастор рассказывал, он купил Пастор- себе большой холодильник, Qu'il a acheté un grand и réfrigérateur. он всегда открывал этот холодильник. Il ouvre souvent ce И он réfrigérateur. так закрывал его так медленно. Il le fermait tellement И doucement. когда дети открывали его быстро, он говорит, Quand les enfants ouvraient et fermaient, il dit non, 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 attention. открывайте то аккуратнее. Vous ouvrez doucement И закрывайте et аккуратно. vous fermez doucement. И со времени Et avec le temps, он приходил, он смотрел на нее. il venait regarder son réfrigérateur. Он приходил, смотрел, как Il она красивая. regardait comment il est beau, comment il est joli. И однажды Et un jour, он начал так лопнуть его. Бам! il a commencé à le frapper, fermer, fermer fort. Il le ferme fort. Это счастье Et ce bonheur qu'il avait для холодильник pour ce réfrigérateur потерялось. est passé. Бог говорит в рыбе, в Ибисбери. Бог нам Dieu учит, Бог хочет dit, нам что-то поговорить Choisis. сегодня. Dieu veut Чтобы nous быть parler. счастливым, Pour que être dans le bonheur, есть какие-то вещи, которые нам нужны. il y a des choses qu'on en a besoin. Счастье. Le bonheur, Счастье. le bonheur. Иногда вы спросите людей, а ты счастливый? Parfois, tu poses la question à une personne, est-ce que tu es dans le bonheur? Tu as trouvé le bonheur? Когда я женился, меня много там братьев приходили ко мне из церкви, они такой, или просто издевались надо мной. Ты счастливый, Роланд? Et Роланд, ты quand счастлив? je me suis marié, les Роланд, ты personnes me счастлив? Ты счастлив? est-ce que tu es dans le Я bonheur? не мог понять на них, что это слово такое. Je dis, Конечно, qu'est-ce que c'est радуюсь. parole? Конечно, конечно. Bien sûr qu'on est content. Счастье – это высшая цель жизни. Le bonheur, c'est ce qu'on veut atteindre. Высшая цель жизни. C'est l'objectif ultime. Наша жизнь – это выбор. Говорите аминь. Notre vie, c'est un choix. Dites Amen. Аминь. Amen. Если сегодняшний день Et c'est aujourd'hui, я сделал правильный выбор, j'ai fait un bon choix. это до завтрашний день Et c'est pour demain, будет результат. il y aura le résultat. Если я вижу женщину беременна, Et si je vois une femme qui est enceinte и она курит, et qu'elle fume, я понимаю, что je comprends que ее завтрашний день son lendemain будет не очень хорошо. ne sera pas tellement bon. Là. Вы со мной или нет? Vous êtes avec moi ou pas? Если вы видите человек выпивает Et si vous voyez quelqu'un qui est en train de boire или колется, et qui est en train de s'injecter des substances toxiques, вы знаете, что этот человек, vous savez que cette personne, его жизни sa vie в опасности. est en danger. Вы со мной или нет? Vous êtes avec moi ou pas? 24 часов каждого дня достаточно, чтобы сделать все возможное для счастья. 24 heures par jour est assez pour faire tout et pour être dans le bonheur. Amen. Я Amen. буду считать, чтобы вы поняли некоторые фразы. Je- То, каким мы будем завтра, Ce que nous serons зависит demain от того, dépend- какой выбор вы сделаете сегодня. Ce que nous serons demain dépend du choix que nous allons faire aujourd'hui. То, чем мы являемся сегодня, Ce- результат выбора, который нам пришлось сделать в
approche l'homme. Ce que nous sommes devenus aujourd'hui est le résultat du choix que nous avons fait dans le passé. Вы со mной или нет? Vous êtes avec moi ou non? То, что вы сделали сегодня, Ce que vous êtes devenus aujourd'hui, ce que vous когда faites я aujourd'hui, вижу молодые здесь, je vois ici les jeunes, я радуюсь. je suis dans la joie. Потому что я знаю их будущее. Parce que je connais leur Не надо быть пророком. futur. Il ne faut pas être un prophète. Сразу видно. On voit directement. Хорошая семья. Ce sont une bonne famille. Это люди, которые они будут упражнять в присутствии Божьем. Ce sont les gens qui vont exercer dans la présence de Dieu. У них будет такой страх Божий. Ils vont avoir une telle crainte de Dieu. Аминь. Amen. Люди, которые ходят постоянно на молитву. Les gens qui vont souvent à la prière. Братья и сестры, это так важно молиться. Vous savez, frères et sœurs, c'est tellement important de prier. Я вижу их будущее. Je vois leur futur. Эти люди не молятся, не молятся. Ces gens prient, ils prient, ils prient. В робе они молятся, ничего нет еще, ни Ils результатов. prient, peut-être on ne voit pas des résultats aujourd'hui, Но результаты будут. mais il y aura des résultats. Аминь. Amen. Твою вчерашний день Ta journée d'hier, мы увидим его. nous allons le voir. То, что вы сегодня есть, Ce que vous êtes aujourd'hui, это ваш вчерашний день. et c'est ce que vous avez Это то choisi hier. произошло ваше. C'est ce qui s'est passé hier dans votre vie. У меня есть сестра, которую я очень люблю. J'ai une sœur que j'aime beaucoup. Я вожу ее на машине каждую по пятницу. Je la conduis tous les vendredis. И мы с ней разговариваем. Et nous communiquons, nous parlons И avec она мне elle. рассказывает ее свидетельство. Elle me partage son témoignage. Очень сильное свидетельство. C'est un grand témoignage. И она рассказывает, как она была раньше. Elle me témoigne comment elle était avant. И сегодня Et aujourd'hui, это другой человек. c'est une autre personne. Она приняла решение. Elle a pris la décision. Она приняла выбор. Elle a fait un choix. Она сделала выбор. Elle a fait un Это choix. выбор Et ce choix сделали ее сегодня. a fait ce qu'elle est devenue Каким и aujourd'hui. она есть Et сегодня. comment elle est aujourd'hui. Вы со мной? Vous êtes avec moi? Поэтому Бог говорит здесь. Voilà pourquoi Dieu dit ici, Избери жизни. choisis la vie. Избери жизни. Choisis la vie. Избери жизни. Choisis la vie. Вы хотите быть счастливы. Vous voulez être dans le bonheur. Иногда мы видим, сколько людей они покупают себе машины. Parfois, nous voyons combien de personnes ils achètent. Les Купили voitures. себе машины. Ils ont acheté la voiture. Давай я не буду даже говорить о другой человеке. Je ne vais pas parler d'une autre personne. Я буду говорить о себе. Je vais parler de moi-même. Я когда был в Бельгии, Quand j'étais en Belgique, себе купил машины. j'ai acheté une voiture, Такой минивэн. une minivan, И 7 мест. avec 7 places. Но я заметил одну вещь. J'ai remarqué une chose. Я уже не смотрел свои машины. Je ne regardais plus à ma voiture, Я начал смотреть чужие машины. je regardais aux voitures des autres personnes. Я на машине, и я смотрю на другой машине. Je conduis ma voiture, mais je regarde les voitures des autres Voilà. personnes, Non. du Roland. Même si, ну, может быть, полгода, свое только. Après 6 mois, là, à Я peu près, смотрю свое только. Je regarde хорошее. Но pendant потом я 6 mois. заметил что-то, что я начал на другой смотрю. О, так хорошо. Par la suite, j'ai recommencé à regarder d'autres voitures. Je dis, ah, mais c'est là, c'est une belle voiture. Что это такое? C'est quoi cela? Каждый человек ищет что-то. Chacun recherche quelque chose. Он ищет счастье. Il recherche le bonheur. Он хочет счастье. Il veut être dans le bonheur. Он будет говорить, я хочу новый дом. Il dit, je veux une nouvelle maison. Он купил себе этот дом, Il a acheté cette maison. но он захочет еще другой дом. Il veut encore une autre maison. Лучший дом. Mieux que celle-là. И каждый раз человек что-то хочет. Et chaque fois, la personne veut quelque chose d'autre. Я хочу прочитать что-то здесь. J'aimerais vous lire quelque chose ici. Редко, что люди искренне может сказать, что он нашел счастье. C'est vraiment rare qu'une personne peut dire qu'il a trouvé le bonheur. Иногда вы увидите человека в радости, Parfois, vous voyez une personne qui est dans la joie, но внутри его mais à l'intérieur de lui, он чувствует il sent пустота. un vide. Несколько исследований показали, что счастье – это, конечно, цель жизни. Beaucoup de recherches ont montré que le bonheur, c'est le but ultime de la vie. Задавай себе вопрос. Pose-toi la question. Вы счастливы? Est-ce que tu es dans le bonheur? Tu es Какой heureux? были бы ваши ответы? Que peu importe votre réponse, Много, beaucoup, многие, beaucoup,
ni счастливы, ne sont pas heureux. но они верующие. Ils sont des chrétiens, des croyants. Вы со мной? Vous êtes avec moi? Они будут искренне отвечать, Ils vont répondre de façon claire, sincère, действительно, Роланд, qu'en réalité, Roland, я несчастливый. je ne suis pas heureux. Но я говорю аллилуйя каждый день. Mais je dis Alléluia chaque jour. Что это такое? Ça veut dire quoi? C'est quoi cela? Люди, вы увидите, люди делают спорт. Vous voyez les gens qui font le sport, Люди, у них амбиция. ils ont des ambitions, Люди имеют карьеру. ils ont une carrière. Карьера это неплохо. La carrière n'est pas mauvaise. Люди хотят иметь денег. Les gens veulent avoir de l'argent. Люди хотят иметь, как говорит, dream, американский dream. Как называется? Le rêve américain. Mishta. Hein? Американская мечта. Мечта, американская мечта. Les gens veulent avoir le rêve américain, Красивый дом, une belle maison, но нет счастья. mais il n'y a pas le bonheur. Каждый из нас хочет иметь счастье. Chacun de nous veut avoir le bonheur. Я хочу, чтобы мы задумались об этом. J'aimerais que nous nous réfléchissions par rapport à cela. Мы задумались об этом. Que nous réfléchissions par rapport à cela. Но Бог есть всегда ответ. Mais Dieu est toujours la réponse. Говорит амен. Dis Amen. Есть Бог. Il y a Dieu. Поэтому я его люблю. Voilà pourquoi je l'aime. С ним всегда есть ответ. Avec lui, il y a toujours la réponse. Amen. Amen. Люди хотят быть мускулей, как Les называется? gens voulaient avoir les muscles. Да, накачанные. Фигура, красивая фигура. Musclés avec une Я belle написал, figure. иметь яхт. Et ils veulent Я avoir знаю, я un помню, yacht. что в Одессе, когда я жил в Севастополь, там Вот. красивая яхт. Quand j'étais à Sébastopol, je voyais des jolis yachts. Красивый, там такой красота. Tellement jolis. $2 millions, по 2 3 millions millions de dollars, долларов. 3 millions de И dollars. были люди, которые, я хочу иметь это. Il y a des gens qui voulaient que, moi je veux avoir ça. Я посмотрел даже на него, я даже далеко от этого вообще. Je le regarde, je dis, mais toi là, tu sais comment? Люди ищут еще. Les gens veulent, recherchent, veulent encore. Люди хотят иметь профессиональную карьеру профессиональную. Les gens veulent avoir une carrière professionnelle. Много денег. Beaucoup d'argent. Просил один человек, он был богат, он говорит, что вы хотите? Он говорит, я хочу иметь еще. Он уже богатый, а? On avait posé là. Это как мозг, как его зовут, который Тесла, да? Как его зовут? Том Моск или как это? Элон Меск, Маск. да? Да. Это человек, который они хотят иметь еще денег. On a posé la question à une personne qui était riche, qu'est-ce que tu veux encore dans la vie? Il dit, je veux avoir encore beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Много денег. Ты имеешь такой туфли, Tu as ce genre de chaussures. ты хочешь иметь еще. Tu veux encore. Господь, прости нас. Oh Seigneur, pardonne-nous. Тебе уже есть дом, Tu as déjà une maison. но ты хочешь иметь еще другой дом. Tu veux encore une autre maison. Бог говорит, Dieu déclare. Матфея 6:24. Matthieu 6, 26. Nul ne peut servir deux maîtres. По-русски. Вы можете Матфея 6:24. Ага. Никто не может служить двум господам, ибо или одно будет ненавидеть, а другого что? Любить. И одно станет усердствовать, а другой не радит. Не можете служить Богу и мамон. Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres. Car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre,
ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Amen. Amen. Yanapisa la non veshi tako J'ai écrit une chose ici. Priabritenia. Le fait d'avoir, Prosa kavori priabritenia. le fait d'avoir, dites le fait d'avoir, Apatom rajochorovania. après la déception, Priabritenia. le fait d'avoir, Rajochorovania. la déception, Priabritenia. le fait d'avoir, Rajochorovania. la déception, Eta brati sosri eta budit yesemoni pa imiometa eta budit itagdale. Et si Itagdale. nous ne comprenons pas, ça sera comme ça. Le fait d'avoir, dites avec moi, le fait d'avoir, Priabritenia. le fait d'avoir, Rajochorovania. la déception, Priabritenia. le fait d'avoir, Rajochorovania. la déception. Acha mineta nada. Pourquoi j'ai besoin de ça? Если би у меня была больше денег, я бы наконец был счастливый. Et si j'avais autant d'argent, je serais heureux. Если бы я женился, то наконец то был счастливый. Et si je me suis marié, enfin, je serais heureux. Если бы я купил себе ту или иной вещи, я был бы конец счастливый. Si j'aurais acheté telle ou telle chose, je serais enfin heureux ou bien heureuse. Это не вы говорите, Ce n'est наверное. pas vous qui le dites. Я помню, когда я хотел жениться. Je me rappelle quand je voulais me marier. Ты хотел жениться. Je voulais me marier. Ну, конечно, я живу хорошо с семьей. Bien sûr que je suis content, je suis dans une belle famille, je vis une belle famille. Но это не то, который дает тебе счастье. Mais ce n'est pas ça qui va te donner le bonheur. Жениться это не то, что будет тебе дать счастье. Le fait de se marier ne va pas te donner le Есть bonheur. люди, которые женились, Il y a les gens qui se sont mariés. но потом они такие... Ты думаешь, ну что ты такой грустный? Ну, dis, mais pourquoi tu es поймешь, tellement ты triste? живешь, что ты грустный? Tu comprends pourquoi tu es triste. Но он женился. Mais il s'est marié. Но как будто он несчастливый. C'est comme s'il n'est pas heureux. Потому что это не тот, который даст счастье. Ce n'est pas ça qui donne le bonheur. Он купил себе машины, Il a acheté une voiture, дом, la maison, мускулы, il a les muscles, красивый, il est beau, belle, ботинки красивые. il est belle. Но это не дает себе счастья. Et ça ne donne pas le Вы будете bonheur. встречать один богатый человек. Tu vas rencontrer une Вы personne скажете riche. ему, ты счастливый? Tu vas lui poser la question, est-ce que tu es heureux? Нет, я не Je te dirai счастлив. non, je ne suis pas heureux. Ты поймешь, боже мой, я бедный, а ты говоришь, что ты... Tu vas comprendre, tu dis, moi je suis Paradoxe. pauvre, lui il est riche, mais il n'est pas heureux. Где C'est le это paradoxe. счастье? C'est où est le bonheur, Братья и сестры, frères et sœurs? если вы в этом церковь, Si vous êtes dans cette église, Бог хочет, Dieu veut чтобы вы были счастливы. que vous soyez heureux. А счастливы Et le bonheur, – это Иисус. c'est Jésus-Christ. Воздайте Ему славу. Acclamons le Seigneur pour ça. Это Иисус. C'est Jésus-Christ. Это Иисус. C'est Jésus-Christ. Это Иисус. C'est Jésus-Christ. Вы счастливы. Pour être Это heureux, иметь Иисус в твоем c'est сердце. avoir Jésus-Christ Он dans votre сказал, cœur. Il a dit, Я есть путь, je suis le chemin, истина la vérité и жизнь. et la vie. Я есть путь. Je suis le chemin. Вы хотите быть счастливы? Vous voulez être heureux? Возьмите этот путь. Prenez ce chemin. Берите этот путь, Prenez ce chemin который есть Иисус. qui est Jésus-Christ. Иисус. Jésus-Christ. Иисус. Jésus-Christ. Вот ответ. Voici la réponse. Счастливы. Vous voulez être Хотите heureux? быть счастливы? Vous voulez être heureux? Начинать развивать Иисус внутри себя. Commencez à exercer Начинать Jésus-Christ. упразднять Его присутствие. Exercez-vous de sa présence. Начинай Его любить. Commencez à l'aimer. Он говорит, любите меня. Он говорит, возлюби Господа всем сердцем. Il dit, aime le Seigneur de tout ton cœur. Братья и сестры, мы будем счастливы. Et nous serons heureux, Мы frères et будем sœurs. бежать за какими-то вещами. Et nous ne serons pas heureux par rapport à Не будем certaines сказать, choses. о, там смотрю, у него Феррари, как мой сын вчера сказал, смотри, Il Феррари. dit, ne pas voir que celui-là, comme mon fils a dit, voilà, il a eu une Ferrari. Папа, смотри, Papa, il regarde, Феррари. il a eu une Ferrari. Потому что Феррари всегда красный. Je vois, les Ferrari sont toujours Конечно, rouges. это нормально. C'est normal.
No brati sosi Isus na skoka buti funutri nas. Frères et sœurs, à tel point que Jésus sera à l'intérieur Jomo de buti nous, chasse lui. que nous serons D'abord, vraiment. d'abord si biba pro. Yesi vous ni chasse lui sevonia. Et pose-toi la question, si tu n'es pas heureux aujourd'hui, Pata mosha bonje bit mal à Isus funutri. peut-être il n'y a pas assez de Moi je Jésus vini Christ à pas lucita l'intérieur. traveni à Isus. Parce que tu n'as pas Moi reçu je la vini révélation de Jésus. cholveta panimania. Parce que tu n'as pas Moi je reçu viens la à Jouf compréhension. Serkov no ya Isu ni veta musho. Peut-être je vais à l'église, mais je n'ai pas encore cette révélation. Boje atviet La réponse de Dieu de la chaste pour être heureux, est à Isus. c'est Jésus-Christ. Jérémie 27 David a dit na 7. Jérémie 29, 11. A dit na 7. Tam na Je- pisa na. Là-bas, il est écrit, Iba tolka yaznayo il n'y a que moi qui connais na mirenia. les plans. Oh là là, on va tolka honest night. Il dit, il n'y a que lui qui connaît Kaki imeyo avas. les plans qu'il est pour vous. Gavaru gaspod. Dit Seigneur, Na mirenia l'intention, mais les plans pa blaga. qu'il a, c'est pour le bon, Ani na zlo. pas pour le mauvais. Stubi dat vam Et pour vous donner budusnost. un avenir plein d'espérance. Ina dejta. Et l'espérance. Besamno ilinet. Vous êtes avec moi ou pas? On gavari de shot drugo slova. Il dit encore une autre parole. Rim le vosim 27 vosim. Dans Romains 8, le verset 28. Ya budu blat karochi. Tam na pisa na sio sa dies ka blago. Je vais le faire de façon courte. Là-bas, il est écrit tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Kaki bisi toi c'est joli. Peu importe la situation, Yesu tibe Isus. si tu as Jésus-Christ, Sio sa dies va blaga. tout concourt au bien. Besamno ilinet. Vous êtes avec moi ou pas? Yesi ka kita problem so gavarit so ka minan rap sa kamna moi brat Charlemagne on gavarit yesi muna ka kata tijolo yana tna ajdat no gaspod a shoti abetom dumais no ka. Et comme j'aime, comme dit mon frère Charlemagne, quand c'est difficile pour moi, je commence à me poser la question du Seigneur. Qu'est-ce que tu veux encore me montrer? Comment on va sortir de la situation? Voilà ka me vidim cette situation. Comment nous allons sortir de cette situation? Alléluia ta précrasna. Alléluia, c'est merveilleux. Amen. Amen. Brati sosri. Frères et sœurs, Chasse lewe le bonheur, est Isus. c'est Jésus-Christ. Dava budim takaperegativo. Commençons à bien le garder, Lubitivo. de l'aimer, Assassinativo. de le reconnaître, Abshatsnim. de communiquer avec lui. On y est statué de la nana. Il est la réponse pour vous. On y est statué de la nana. Il est la réponse Je pour suis vous. souvent vous, on va se spustata, c'est Et bon. si vous avez un vide à l'intérieur Et aujourd'hui, t'as pas tellement je vais mal à Isus. parce qu'il y a moins de moi Jésus-Christ je en vais vous, dire, niet abshene ce gospel. peut-être il n'y a pas la communion avec le Pas Seigneur. faire nosti. Peut-être c'est seulement superficiel. Pour coacher ce peu, on va chauffer globe jevas. Dieu veut qu'il rentre en profondeur. en On vous. coacher tout ça, c'est vaché, sphère gisni. Il veut vous combler toute votre vie. On y coacher brat tout comme mise in si vaché. Il ne veut pas juste prendre vos doigts. On coacher so brat. Il veut tout prendre. At naga dov nous traîner. Il veut des pieds juste à la Sobi terre. tvaya serse nibila pour le tako oh serse toka mala ki pala vino pala peso no on godi pal no yaka chobit pal no vous nous traitez. Pour que dans ton cœur, ça ne soit pas juste un tout petit peu de Jésus, mais que ça soit rempli de Jésus. Amen. Amen. Bon gavariti. Dieu dit, Ya yesput. je suis le chemin. Ya yesput. Je suis le chemin. Eta Yohana chitire na cette chaise. C'est Jean 14, 6. Ya yesput. Je suis le chemin, Istina. la vérité Ishisni. et de la vie. Vibiri pute. Choisis le chemin. Vibiri mayo put. Choisis mon chemin. Vibiri mayo put. Choisis mon chemin. Vibiri minia. Choisis-moi. Kakta tu vibiri shminia. Et quand tu vas me choisir, Istano chasse le oui. tu seras heureux. Yesi souvent vous ni chasse le Et si tu n'es pas heureux aujourd'hui, on va se pustata. et tu as un vide, Bon gavari vibiri minia. Dieu dit, choisis-moi aujourd'hui. Radi samno c'est bon. Marche avec moi aujourd'hui. Jivi samno c'est bon. Vis avec moi aujourd'hui. Lubi mina c'est bon. Aime-moi aujourd'hui. Amen. Amen. Jivi te samno. Vis avec moi aujourd'hui. Amen. Amen. Ya yesput. Je suis le chemin. On yesput. Il est le chemin. On yesput. Il est le chemin. Vibiri ta put. Choisis ce chemin. Non, pasteur, yo je dis, pas pasteur, kailes. Non, y a j'ai pas donné ma kailes. vie. Ah, tu pas kailes. Oui, tu as donné ta vie au Seigneur. Ah, y a pas non, tu Oui, pas je kailes. connais. Non, skokat, tu chasses le oui. Mais est-ce que tu es Non, heureux? ranzi, kagami, mbele ni verushi, on a spilation, mbele Quand on n'avait pas donné notre vie au Seigneur, on avait tout ce qu'on avait besoin. Ah, kade ya sal verushi. Quand je suis devenu maintenant chrétienne ou bien chrétien, Ah, mina ni chivo nieto. je n'ai plus rien.
Mais j'ai un transport de niente. Et je n'ai même pas l'argent pour prendre le transport. Je ne sais pas que j'ai des autres. Et je ne sais pas comment vivre demain. Тяжело. C'est difficile. Вот такой разговор. Ce genre de parole, Это видно, что человек несчастливый. ça montre que la Вроде personne n'est pas церковь. heureuse. Apparemment, il va à l'église. А почему? Pourquoi? Потому что этот человек не выбрал Иисус. Parce que cette personne n'a pas Это choisi все было Jésus-Christ. поверхностно. Et tout était seulement Давай будем superficiel. убрать это поверхностно. Enlevant tout ce qui est И мы superficiel. войдем в Et глубже. nous allons rentrer en profondeur. Глубже. En profondeur. И мы будем ходить так просто радостно. Et nous allons marcher comme ça, nous serons Что dans la ты так joie. радостно такой? Dis Что comment с tu es тобой? tellement content. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Я во мне Иисус. En moi, j'ai Jésus-Christ. Во имя Иисуса. Au nom de Jésus-Christ. Воздать Богу славу. Acclamons le Seigneur. И Бог говорит еще в последнем месте Писания. Et Dieu dit, un dernier passage biblique, Без меня. sans moi, Это 15, это Иоанн 15:5. c'est Jean 15, 5. Без меня вы не можете ничего делать. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Это резко такой разговор. C'est une conversation directe comme ça. Без меня. Sans moi, Иоанн 15:5. Jean 15, 5. Я есть Je лоза, suis la vigne, и вы ветви. vous êtes les serments. Кто пребывает во мне, Celui qui demeure en moi я в нем. et moi en lui, Тот принесет много плода. celui-même porte beaucoup Ибо de fruits. Car без меня sans moi, не можете делать ничего. vous ne pouvez rien faire. Это значит, что без Иисуса Ça veut dire que sans Jésus, нет счастья. il n'y a pas de bonheur. Не будет счастья. Il n'y a pas de bonheur. А мы говорим Аллилуйя. Et nous qui disons Alléluia И не знать об этом. et que nous ne le connaissons pas, Но. non, Не. non. О, Господь, прости меня, если Oh, я об Seigneur, этом не знал. pardonne-moi. Si je savais pas Господь, cela, все, я буду держать за тобой зубами. je vais vraiment te tenir. Je serai avec toi. Зубами. Je vais te tenir Ногами. Зубами. avec les pieds. Je vais te Волосами. tenir avec la Всё. voix. Je ferai tout. Потому что без тебя Parce que sans toi, я ничего не могу. je ne peux rien. Без тебя Sans toi, нет счастья. il n'y a pas le Вы со bonheur. мной или нет? Vous êtes avec moi ou non? Вы что, меня любите? Ou encore, même encore, Воздай Богу славу. vraiment le Seigneur. Ну все. Alléluia. Аминь. Amen. Слава тебе, Господь. Gloire à toi, Seigneur. Благодарим тебя. Nous te remercions. Без Иисуса Sans Jésus-Christ, ничего нету. il n'y a absolument rien. Он главный. Il est le Он principal. пришел, чтобы нам показать пример. Il est venu ici pour nous montrer l'exemple. И он говорит, лучше, чтобы я ушел. Il dit aux gens que je dois И partir. Дух Святой будет ходить с вами. Et le Saint-Esprit viendra, il va Он marcher будет avec вас vous. научить. Il va vous enseigner Дух истины. l'esprit de vérité. Мне нужно идти. J'ai besoin de partir. И он не здесь. Mais lui, il viendra là. Поэтому мы, как верующие, Voilà, nous, comme des croyants, насколько будем осознать Его nous присутствие. devons reconnaître sa présence. Мы будем так осознать Его Nous devons присутствие. tellement reconnaître sa présence. Мы будем так осознать это. Nous allons tellement reconnaître sa Иисус, présence. я буду жить с тобой. Jésus-Christ, je veux vivre avec toi. Потому что я хочу быть счастлив. Parce que je veux être Я heureux. войду в эту уровень счастлив. Je veux rentrer dans Я cette войду в эту dimension путь du bonheur. счастливый. Je veux Потому être что heureux. ты путь Parce que tu es le chemin, истины, tu es la и vérité ты есть жизнь. et tu es la vie. Во имя Иисуса. Au nom de Jésus-Christ. Вы со мной? Vous êtes avec moi? Мы скажем Аминь. Nous disons Amen. Это значит, да будет так моя Ça veut dire жизнь. que c'est comme ça que ça va se passer dans Бог ma vie. исцеляет человек здесь сейчас. Et Dieu guérit quelqu'un aujourd'hui. Кто-то там болеет, Бог тебя исцеляет. Il y a сейчас. quelqu'un qui est malade, là, Dieu te Бог guérit. исцеляет тебя. Dieu te guérit. Прими свое исцеление. Prends ta guérison. Во имя Au Иисуса. nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Мы можем вставать, пожалуйста. On peut se mettre debout. Слава тебе, Господь. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Музыканты есть? Est-ce que les musiciens sont là? Слава тебе, Господь. Gloire à toi, Seigneur. Слава тебе, Иисус. Мы благодарим Gloire à тебя. toi, Seigneur. Nous te Мы remercions. Jésus. благодарим тебя. Nous te remercions. И великий Бог. Tu es un bon Dieu.
Господь, спасибо тебе за это время. Seigneur, nous te remercions pour За это слово Твое, Господь. ta parole. Господь, мы благодарим Тебя. Seigneur, nous te remercions. Мы избрали жизнь. Nous avons choisi la Мы vie. избрали жизнь. Nous avons choisi la vie. Мы избрали Тебя, Иисус. Nous avons choisi И Jésus. Иисус, мы Jésus-Christ. избрали Тебя. Nous t'avons choisi. Господь, я избрал Тебя. Seigneur, je t'ai Ты choisi. есть истина. Tu es la vérité. Путь истины и Tu жизни. es le chemin et Я la vie. избрал Тебя. Nous t'avons choisi. Я избрал Тебя. J'ai choisi. Я избрал Тебя. C'est toi que j'ai choisi. Я избрал Тебя. C'est toi que j'ai choisi. Поднимите ваши руки к Нему Élevez votre main. и говорите: Господь, я избрал Тебя. Dites-lui, Seigneur, que je t'ai Я choisi. избрал Тебя. Seigneur, je t'ai choisi. Господь, я избрал Тебя. Seigneur, je t'ai choisi. Сегодня все хотят быть счастливы. Aujourd'hui, tout le monde veut ce bonheur. Господь, я вошел в это. Seigneur, je suis rentré dans cela. Господь, я избрал Тебя. Seigneur, je t'ai choisi. Я счастливый. Je suis Я уже heureux. счастливый. Je suis déjà Я heureux. уже принял Тебя. Je t'ai déjà reçu. Ты вошел во мне. Tu es rentré en moi. Я буду эту следовать. Et je veux marcher dans cela. Господь, помоги меня. Seigneur, aide-moi. Помоги меня. Aide-moi. Дух Святой, помоги меня. Et Saint-Esprit, aide-moi. Во имя. Au nom de Jésus. Amen. 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 Присядьте, пожалуйста. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Amen. Наш Бог чудный Бог. Notre Dieu est un Он bon радостный Dieu. Бог. Un Dieu de joie. Он великий Бог. C'est un grand Dieu. Братья и сестры, Frères et sœurs, Бог говорит, Dieu dit, Он любит, когда мы, это уже не проповеди закончил, c'est plus la prédication parce qu'elle est finie. это сейчас пожертвование. C'est maintenant les offrandes et les dîmes. Или как идет так, пап, сразу, Comment да? ça va, papa? Да. Я просто заметил в своей жизни, J'ai remarqué dans ma vie, чтобы что-то получать в своей жизни, pour que je puisse recevoir quelque chose dans ma vie, мне надо упражнять много вещами. j'ai besoin de m'exercer dans beaucoup Я de choses. помню, это было такое время, Je me rappelle, il y avait un temps, когда у меня были часы, quand j'avais une montre, я не мог кому-то раздавать свои часы. je ne pouvais pas donner à quelqu'un ou bien s'aimer ma montre. И однажды я увидел, как один человек, Un jour, j'ai vu comme une personne, он начал все раздавать свои вещи. il a commencé à s'aimer toutes les choses qu'il avait. Он какой-то денег, Et он приходит и дает кому-то денег. un jour, il vient, il donne l'argent, il sème. Однажды он приходит ко мне, дает мне финансы. Il vient, il me sème les finances. Однажды куда идет, он дает кому-то Après, финансы. il va chez une autre personne, il Я sème. заметил это. J'ai remarqué А cela. воскресенье. Tous les dimanches. И это я задумался. Et cela m'a permis de commencer à réfléchir. И я начал смотреть на Библию. J'ai commencé à regarder la Bible. Была одна женщина. Il y avait une femme. Она была так добрая с людьми. Elle était tellement gentille avec les gens. И Бог хочет, чтобы мы вошли. То, что написано в Библии, Бог хочет, чтобы мы тоже это приобрели, как называется, стали такими. Аминь. Ce qui est écrit dans la Bible, Dieu veut que nous soyons Это comme такие cela. истории. C'est genre Это не d'histoire. просто так, чтобы это было именно Бог хотел, чтобы мы это услышали. C'est pas juste comme ça. Dieu veut que nous l'entendions. Я рассказал это человек, который я заметил, Et j'ai parlé avec la personne que j'avais remarqué который в нашей церкви, когда я был в Украине. dans notre église quand j'étais en Ukraine. И он постоянно давал людей вещи. Et souvent, il s'aimait, il donnait des choses. Я aux gens. заметил, что на весь церковь каждый человек имел один его копейки, или одно его одежда, или одно его... Но все люди, которые были в этом, они от него получили, от него что-то. Et j'ai remarqué dans toute l'église, chacun des personnes qui étaient là avait quelque chose de lui, que ce soit de l'argent, des habits. Я не tout le говорю, monde что у него какая-то была популярность, но я увидел, что он был счастливый человек. Je ne vois pas qu'il y avait une popularité, il était tellement populaire, non, mais je vois c'est une personne qui était heureuse. Я радовался за этот человек. Je suis content pour cette personne. И я начал это упражнять тоже. J'ai commencé également à faire la même chose, à m'exercer. Когда у меня часы, Quand j'ai les montres, я кому-то давали. je donnais à quelqu'un, je s'aimais. И больше я давал мои часы, Plus que je s'aimais mes montres, я начал их получить дальше. je commençais à les recevoir plus. Я, Je dis, oh, И я понял, что больше я даю, j'ai compris, plus que je donne, и Бог говорит, лучше давать, нежели что получить. Seigneur Dieu, c'est mieux de donner que de recevoir. Это же Слово Божие. C'est la parole de Dieu.
I однажды эта женщина, которая в Библии написана, это в Деяниях апостолов. Et un jour, la femme qui est écrite dans l'Acte des Apôtres, И все люди знали, ты любили эту женщину. et tout le monde aimait cette femme, И однажды она умерла. et un jour, elle est morte. И когда она умерла, Et quand elle est morte, они насколько видели доброту этой женщины. ils ont tellement vu la bonté de la part de cette femme. Они, «Ва!» Ils disent, waouh! И они узнали, что апостол Петр был рядом. Ils ont su que l'apôtre Pierre était pas loin. Пожалуйста. Il dit, s'il te plaît. Она так была добра с нами. Elle était tellement Она нам так démontré la сделали bonté. такой, ну, давали нам каждый раз какие-то вещи. Elle nous donnait chaque fois des choses. Пожалуйста, сделай что-нибудь. S'il te plaît, fais quelque chose. Мы видим, что от ее даяние Nous avons vu de ces donations, привели, что люди не могли видеть ее умереть. les gens ne pouvaient pas accepter qu'elle puisse mourir, qu'elle puisse partir. Они позвали апостол. Ils ont appelé l'apôtre. Чтобы быть даятельным, Pour être un donateur, celui qui donne, опять упражнять это. il faut encore s'exercer en Это cela. не просто потому, что я хочу, non. C'est pas seulement je veux, non, Это non, non. надо упражнять. Il faut s'exercer en cela. Чтобы любить людей, Pour aimer les gens, надо тоже упражнять. il faut s'exercer en cela. Надо общаться. Il faut parler avec les autres. Надо идти к Мартин. Il faut aller chez Bonjour. Martin, bonjour. Все сделается на упражнение. Tout se fait quand on s'exerce. И вы будете супер-пупер даятельный человек. Vous serez une personne qui donne. Аминь. Amen. Поэтому Бог хочет, чтобы мы принесли наши десятину приношения. Pourquoi Dieu veut que nous apportons nos offrandes et nos dîmes. Если невозможно, у тебя нет сегодня. Si tu n'as pas la possibilité et tu n'as rien aujourd'hui, Говори, Господь, dis Seigneur, я на следующий раз la prochaine fois, я сделаю je veux s'aimer для Твою славу. pour ta gloire. Аминь. Amen. Давай принеси наши десятину Apportons nos dîmes, приношения nos offrandes. во имя Иисуса. Мы Au делаем nom de это все с Jésus-Christ, верой. nous faisons tout avec foi. Мы делаем все с верой. Nous faisons tout avec foi. Аминь. Amen. Мы делаем все с верой. Nous faisons tout avec foi. Нужен мне лишь ты, Бог, лишь ты, Бог, нужен мне лишь ты. Господь, мы благодарим Тебя. Seigneur, nous te remercions. Нужен мне лишь ты, Бог, лишь ты, Бог. Навсегда страх из жизни ушел, ты позвал, я пошел. Руки свои возношу в молитве я. Есть все причины, чтобы здесь стоять. Любовь Отца влечет меня. Мои глаза так хотят видеть лишь Тебя. Нужен мне лишь Ты. Нужен мне лишь Ты, Бог, лишь Ты, Бог. Нужен мне лишь Ты. Нужен Господь, мы молим за эти финансы во имя Seigneur, nous Иисуса. prions pour ces finances au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour ces finances. Bénis-les. Каждый дающий. Chaque personne qui a Даже donné. каждый, который не могли иметь. Et même celui qui n'a pas pu avoir. Благослови, Господь. Bénis, Seigneur. На онлайн. Ceux qui sont en paix en ligne. Как нас будет давать Interact. Et même ceux qui vont payer через Interact. Господь, благослови. Bénis. Который будет давать позже, Qui vont donner plus tard. Благослови. Bénis-les. Во имя Иисуса. Au nom de Jésus-Christ. Господь, и научи нас еще Et apprends-nous, Seigneur, быть деятельными. d'être celui des donateurs. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Воздай Богу славу. Acclamons pour le Seigneur. Я приглашаю пастора. Et je vais inviter le pasteur. Слава Богу. Alléluia, gloire à Dieu. Большое спасибо за слово. Un grand merci pour la Я parole. хочу поблагодарить Богу за слово, правда. Je vais juste remercier le Seigneur pour la Слава Богу. parole. Аминь. Gloire à Dieu.
Iisus este ispravilni vybor. Jésus-Christ est le meilleur choix. Amen. Amen. Iisus este naše šťastie. Amen. Jésus-Christ est notre bonheur. Ni v materiálnych veciach, ni Pas dans les choses matérielles. sveta per idiot ili pre idiot, Et pentru că per idiot. tout cela va passer, on va passer au travers. Hristos, Jésus-Christ, вот и есть наше счастье. voici notre Amen. bonheur. Это жемчужина, которую человек, который нашел, он, знаете, он все продал, чтобы купить эту жемчужину. Et c'est tout ce que la personne a tout vendu pour Он acheter. все, он собрал все, что он мог иметь. Собрал. Il a rassemblé tout ce qu'il Только pouvait купить. avoir pour acheter. Amen. Amen. Иисус Христос. Jésus-Christ. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Amen. Amen. Всегда прекрасно, когда ты знаешь, что Христос живет в твоей жизни. C'est merveilleux de savoir que Jésus-Christ vit dans ta vie Что Он твой Господь. et qu'il est ton Что Seigneur Он твой Спаситель. et qu'il est ton Sauveur. Важно, чтобы ты сам себе об этом напоминал. Il est important que toi-même tu te le répètes ou bien tu te le Чтобы rappelles просто ты в этом был утвержден. et que tu sois toi-même convaincu, affirmé dans Как cela. брат Грон говорит, чтобы ты в этом упражнялся. Comme le pasteur, le frère Roland dit, que tu puisses exercer en cela. Amen. Amen. Напоминай себе, что Tu dois я te rappeler спасен. que je suis sauvé. Напоминай себе, что я счастлив. Rappelle-toi que je suis heureux. Твое счастье не зависит от пастора Роланда. Нет. Ton bonheur ne dépend pas du pasteur Roland, Не от меня, не от кого-то pas de другого. moi, pas de personne, От de lui, него. Amen. et de lui. Amen. 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 Слава Богу. Gloire à Dieu. И чтобы я также хочу дать возможность нашему прекрасному человеку, который сидит возле нашей сестры Натальи, пожалуйста, не знаю, ты спасен или нет, мы никогда не говорили об этом, да. Je vais donner la possibilité à notre Я просто frère. не знаю, Est-ce que tu es спасен sauvé ou pas? Да? Все, хорошо. Il est Все. sauvé. Если спасен, да, я Si если tu es sauvé, спасен. gloire à Dieu. Когда человек не спасен, я к нему иду сразу. Si la personne Амен, n'est pas это sauvée, важно. je vais à lui, И c'est давайте important. вместе встанем. Mettons-nous ensemble. Давайте просто встань, просто встань. Mettons-nous debout. И что я хочу попросить, просто Qu'est-ce que je vais demander? подойди к тому, кто рядом с тобой. Viens à côté de celui qui est à côté de toi. Просто возложи на его руки, просто начни молиться за одного человека. Juste mets les mains sur lui Найди et commence кого-то, à просто prier. начни за него Trouve молиться. quelqu'un, commence à prier. Просто вот возьми, найди кого-то, просто quelqu'un начни et commence à prier за pour него молиться. Et commence Просто, à prier pour lui. просто начни молиться Et за него. commence à prier pour lui. Да, вы не поете, вы тоже молитесь друг, подождите микрофоны. Вот, молитесь друг за друга, просто Priez les uns молитесь. pour les autres. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя. 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 Господи, Аллилуйя. спасибо Тебе. Seigneur, nous te Мы remercions. благодарим Тебя, Nous te Господь. bénissons. Мы благодарим Nous te Тебя, remercions. Господь. Мы благодарим Nous te Тебя, remercions, Господь. Seigneur. Друг за друга. Pour les uns et Мы les autres. благодарим друг Nous за te друга. remercions les uns О pour les Боже, autres. О, я не Seigneur. знаю, что проходит мой Je ne sais pas брат. ce qui se passe Я не avec знаю, lui. через что моя сестра проходит. sais pas où tu as de quoi Боже, но passe ma sœur. я ходатайствую за Mais него. Seigneur, j'intercède Боже, но я pour молюсь lui. за него. Je prie pour Боже, lui. я ходатайствую за него. J'intercède Боже, я pour lui. призываю Твое имя в Seigneur, его жизни. j'appelle ton nom dans Боже, sa я vie. призываю Тебя в его жизни. t'appelle Господь, dans sa vie. царствуй в его жизни. Seigneur, sois le Seigneur dans Господь sa в его vie. жизни. Sois dans Боже, sa vie. разруши все, что неправильно в его Détruis жизни. ce qui n'est pas de toi, Разруши все, Seigneur. что мешает его жизни. Détruis ce Разруши qui всякую мешает dans болезнь, sa vie. всякую немощь. J'enlève Разруши toute все, что infirmité. мешает, все, что Tout просто ce qui l'empêche. тревожит его. Во ce qui имя l'empêche. Иисуса Dans le Христа. nom de Jésus. Отец, благослови его. Père, bénis-le. Отец, открывайся ему. Seigneur, Как révèle-toi. Бога любящего. Comme Dieu Как qui Бога aime. принимающего. Que Dieu qui Как Бога reçoit. прощающего. Que Dieu qui Боже, pardonne. откройся ему. Sois, révèle en lui. Откройся ему. Révèle-toi. Боже, откройся ему. Révèle-toi en Боже, lui. откройся ему. Révèle-toi en lui. По-другому. D'une autre Как manière. никогда раньше. Comme Пусть par- он переживет Qu'il puisse Твою entendre благость. ta Пусть он bonté. переживет Qu'il puisse Твою любовь. ton Пусть он amour. переживет puisse sentir Твое сострадание. le fait Пусть он de ta переживет compassion. Твои чудеса. Puisse Пусть он переживет vivre. Твою чистоту. Пусть он переживет Qu'il Твою puisse святость. Пусть он переживет sainteté. Твою праведность. Пусть он переживет, Боже, Твои благи. Твои благи. Твои благи. Как сказал псалмопевен. Comme il était dit, le psaume. Благость Господа. bonté du Благость Господа. Bonté du Да Seigneur сопровождает нас. qui nous accompagne. Благость Божия. bonté de Да Dieu сопровождает нас. nous accompagne. И как он сказал, Comme il a dit, я увижу благость Божию на земле живых. Я молюсь, Господь, чтобы мой брат, чтобы моя сестра, чтобы я, чтобы мы вместе, как церковь, те, которые онлайн с нами, или позже будут смотреть, помоги нам, Боже, увидеть благость Твою, пережить благость на этой земле
живых, на земле живых, на земле живых. И мы знаем, что, Боже, однажды небеса откроются и примут нас. Небо ждет нас. Небеса ждут нас. Небеса ждут нас. Там все прекрасно с Отцом. Там все прекрасно с Богом. Но пока на земле, мы хотим увидеть благость. Мы хотим увидеть благо. Мы хотим вкушать от плодов. Вкушать, Господь. Мы хотим вкушать благость Божию. О, Отец, мы благодарим Тебя. Отец, мы благодарим Тебя, что мы увидим, мы вкусим благость Божию на этой земле. На этой земле мы вкусим благость Божию, потому что Отец любит нас. Мы благодарим Тебя, Господь. Помоги нам в наших сердцах хранить радость, иметь это откровение о счастье. Христос именно Ты счастье. Христос Ты счастье. Ты та жемчужина, Господь. Ты та жемчужина, которую когда человек нашел на поле, он пошел, он все отдал, чтобы купить это поле. Потому что он будет заинтересован иметь эту жемчужину. Помоги нам, Господь. Помоги нам. Чтобы мы тоже купили эту жемчужину. Мы купили это поле. Чтобы мы стали собственниками этого поля, Господь. О, Иисус, Ты наша радость. Иисус, Ты наша любовь. Иисус, Ты наша любовь. Иисус, Ты наша радость. Иисус, Ты наша радость. Ты наше счастье. О, аллилуйя. Радость в Господе. Сила и жизнь моя. Радость в Господе, сила и жизнь моя. Радость в Господе, сила и жизнь моя. Радость в Господе. Радость в Боге. Радость в Боге. Радость в Боге. Аллилуйя. О, Господь, благодарим Тебя. Прославляем Твое имя. Аллилуйя. Прославляем Тебя, Иисус. Прославляем Тебя, Господь. 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 Аллилуйя. Прославляем Тебя, Иисус. И все на земле Твоем, Твоя вселенная. Tu es avec Christ. И все Tu es avec lui, Seigneur Christ. Bénis-le. на земле Par tous les Твоем, côtés, Seigneur Christ. Твоя Que l'ennemi, Seigneur, n'ait aucune prise, Seigneur. вселенная. Toutes les blessures, И Seigneur. все Sois avec lui. на земле Montre-lui à quel Твоем, point tu l'aimes, Seigneur. Твоя Bénis ses mains. Bénis sa parole. вселенная. Bénis sa vie, Seigneur. И все Seigneur, qui sont sous son autorité. Bénis sa famille. на земле Твоем, Bénis toute Твоя sa famille, Christ Dieu, mon roi, par ta force, par ta grandeur. Il n'y a que toi, Seigneur Dieu, il n'y a que toi. Par ta puissance, ta grandeur, ta force, Seigneur Christ. на Sois земле avec lui ici et Твоем maintenant, Seigneur, par ta puissance et par ton nom, нужен Christ Dieu, mon roi, pour ta gloire, pour ta gloire, pour ta gloire. Merci, Seigneur. лишь Ты, Бог. Аллилуйя. Лишь Ты. Alléluia. Нужен мне лишь Ты, Бог, лишь Ты, Бог, нужен мне лишь Ты. Alléluia. О, Иисус, нужен мне лишь Ты, Бог, лишь Ты, Бог, нужен мне лишь Ты. Нужен мне лишь Ты, Да, Господь Бог, Господь Oui, Иисус. Seigneur Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Il nous gêne, Иисус. Nous avons besoin de toi. лишь Ты. Il nous gêne, Иисус. Nous avons besoin de toi, Jésus-Christ. Нужен
Нужен мне лишь Ты, Бог, лишь Ты, Бог. Нужен мне лишь Ты. Нужен мне лишь Ты, Бог. Нужен мне лишь Ты, Бог, лишь Ты, Бог. Нужен мне лишь Ты. Аллилуйя, Господь, спасибо Тебе. Alléluia, Seigneur, nous te Господь remercions. Иисус. Seigneur Jésus, Иисус, который Христос. tu es le Jésus qui est le Christ. Иисус, который Христос. Tu es Jésus qui est le Christ. Иисус, который помазан. Tu es Jésus qui est Ты oint. нужен нам. Nous avons besoin de toi. Благодарим Тебя. Nous te Ты remercions. нужен нам. Nous avons besoin de Ты toi. нужен нашим Tu as сердцам. nous avons besoin dans nos нужен cœurs. нам, Nous Иисус. avons besoin de toi, Jésus-Christ. Спасибо Тебе. Merci. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Amen. 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 Дайте Amen. Богу Amen. большую славу. Donne un Аллилуйя. 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 Alléluia. Бог прекрасен, Dieu дорогие. est merveilleux, bien-aimé. Большое спасибо за это прекрасное Un слово. grand merci pour cette parole. Бог еще больше благословит на самом Que деле. le Seigneur bénisse Просто encore. помазанное слово. Une Настолько parole qui было était сильное ointe. просто Elle était tellement forte присутствие. dans la présence de Слава Dieu. Богу, прославление. Gloire à Dieu. Слава Богу за то, что Gloire вы à Dieu. обеспечиваете это присутствие в церкви. Продолжайте молитесь, Continuez, имейте priez. личную молитвенную жизнь. Ayez une Много зависит от этого. prière personnelle. Beaucoup de Много это pour cela. зависит. И могу вам сказать, сейчас это время вы молитесь сильно. Вы сильно молитесь, и мы это Si c'est ощущаем. temps, nous sentons que vous priez beaucoup. Вот. Вы сильно молитесь, и мы это ощущаем. Vous sentez, vous Не priez бросайте beaucoup. это, vous sentez продолжайте это, продолжайте, Continuez, продолжайте, продолжайте. Continuez. Продолжайте, это важно. C'est important. Слава Богу. Драгоценные, Bien-aimés, мы пришли к концу нашего arrivés à la fin de богослужения, но не нашего общения друг с другом и со Христом. notre Нет. communion Амин. les uns les uns Мы пришли avec к концу богослужения, sont но не arrivés à la к fin концу du culte. нашего общения друг с другом и нашего общения со Христом. Нет. pas à la fin de notre communion les uns les autres Amen. mais avec le Christ. Amen. Христос любит нас. Jésus-Christ nous aime. Христос любит тебя. Jésus-Christ nous aime. И я просто хотел напомнить, что в эту пятницу у нас будет молитва. J'aimerais juste te rappeler que ce vendredi, nous allons avoir le culte de prière. По пятницам мы здесь имеем молитву с Le 7 до vendredi, nous 8. prions ici de 19h à 20h. Как-нибудь прорвись, попробуй. Trouve un temps pour venir. Аминь. Amen. Если ты не можешь здесь, если, возможно, ты дома далеко, попробуй в это время дома молись. Si tu Подключись ne peux духом. pas venir, tu es loin à la maison, essaie de prier pour être connecté en esprit. Ты онлайн с нами. Tu es en ligne Ты avec не nous, можешь. tu ne peux pas. Подключись. С нами. Connecte-toi avec В пятницу с 7 до 8 Vendredi, по пятницам. de 19h По à монреальскому 20h. времени, конечно. Par rapport au temps de Montréal, bien sûr. Подключись. Connecte-toi. Подключись. Connecte-toi. Это важно. C'est Чтобы мы important могли просто молиться que вместе. nous puissions prier ensemble. Аминь. Amen. И следующее воскресенье у нас будет Et богослужение. le dimanche prochain, nous allons avoir le И culte. это будет у нас первое воскресенье месяца. Ça va être le premier dimanche. Поэтому у du нас mois. будет хлебопреломление. On va avoir la table du Seigneur. Аминь. Amen. У нас будет хлебопреломление. И On va voir la table также в следующую пятницу у нас будет поклонение. Et le vendredi qui s'ensuit, nous allons avoir l'adoration. Потому что первую пятницу месяца это молитва, но вместо молитвы, как поклонение это тоже разновидность молитвы. Et le premier vendredi du mois, nous avons l'adoration qui est également un type de prière. Аминь. Amen. Потому что поклонение это мы тоже это тоже молитва поклонение. C'est aussi la prière. Поэтому, пожалуйста, S'il vous plaît. приходите в Venez. пятницу следующую. И Vendredi музыканты, prochain. Et les поющие musiciens. все, давайте вместе будем здесь, мы могли Tous ceux qui просто chantent. поклониться Богу. Venons вместе. tous ensemble, nous allons Приглашаю adorer всю le церковь на Seigneur. поклонение, пожалуйста. J'invite toute l'église à l'adoration. Итак, пусть Бог благословит всех нас. Et que le Seigneur Те, которые bénisse онлайн, chacun. мы рады, мы благодарны Богу, что вы были с нами Ceux сегодня. qui sont en ligne, nous sommes И contents те, que vous которые avez будут позже été avec смотреть, мы благословляем nous. Ceux вас. qui vont regarder plus tard, nous vous bénissons. Да, благословляем вас. Nous vous bénissons. И молюсь за вас. Аллилуйя, Господь, Prie pour спасибо. vous. Seigneur, merci. Иисус Христос, Ты с нами. Jésus-Christ, tu es avec nous. Господь, мы говорим спасибо за это Seigneur, богослужение. Nous te disons merci pour ce que Что Ты был с нами от tu étais avec начала nous du début до этой секунды. Ты с нами. jusqu'à cette seconde. Tu И es мы avec nous. знаем, Господь, что Ты будешь сопровождать Nous нас. savons que tu vas nous accompagner Боже, пусть это присутствие, пусть это радость, пусть этот мир et que cette présence et que cette paix прибудет с нами. soit avec nous. Помоги нам нести, Aide-nous de le помоги porter. нам упражняться в этом. Aide-nous à nous Помоги нам exercer en cela. приумножать это.
Pamagina mjelitsa etim. Aide-nous à Pamagina partager. seyet eta. Aide-nous à s'aimer. Потому что когда мы пустим хлеб, воду, она еще к нам возвращается. Et quand nous Помогай нам laissons просто сеять эту радость, этот мир. Permets-nous de s'aimer cette paix, cette Спасибо joie. тебе, Господь. Merci, Я Seigneur. благословляю, Боже, Твой народ. Je bénis ton peuple. Каждого во имя Иисуса Chacun Христа. au nom de Jésus. Те, которые поедут на каникулы, Ceux qui vont благословляю en их. vacances, je les Те, которые, bénis. Боже, поедут в путь, мы благословляем Ceux qui их. seront sur le chemin Чтобы de Ты la оберегал их bénédiction. путь. Que tu Туда puisses и обратно. garder Во l'aller et le имя Иисуса Христа. Au nom de Во Jésus-Christ. имя Иисуса. Au nom Во de Jésus. имя Иисуса. Au Мы nom de благословим Jésus. следующую неделю. Понедельник мы Bénissons благословляем. la Вторник мы prochaine благословляем. semaine, Среда мы lundi, благословляем. mercredi, Четверг, пятница, jeudi, субботу. vendredi. И, Боже, следующий раз мы встречаемся Et samedi здесь. et dimanche, Пусть nous каждый день Que chaque jour, будет проходить под Твоим водительством, под Soit Твоим под наблюдением Твоим и под Твоей помощью, que Господь. ça soit par rapport à ton aide. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Мы также благословим путь наших прекрасных друзей. Nous bénissons également le chemin retour de nos amis. Их поездка в Оттаву, Leur voyage поездка en в Ottawa Торонто et leur их возвращение à обратно Toronto в et le Ванкувер. retour à Vancouver. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. 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 С миром Божьим Avec всем la нам. paix. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу. Alléluia. Слава Gloire à Богу. Dieu. Amen. Amen.